Malien foli ani tamni obe aw bɛɛ lajɛlen ye an mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye aw sɔgɔlen don aw ka émission préférée la ni an b'a wele espace de vérité. Espace de vérité ale ye émission ye émission min kɔnɔna la an bɛ jamana kodɔnnaw wele mun na faamuyalen don mun ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na an bɛ ka maaw minnu wele a caman bɛ kɛ ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka laɲini ye k'a sababu kɛ maa welelenw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri an'u ka kodɔn ye ka taa jamana marali sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di jamana kɔnɔdenw ma bi ye juin kalo tile 19 ye san 2022 ni an b'a fɔ ma 19 juin 2022 bi an y'a kanu ka an balimakɛ wele ni ale tɔgɔ ye Aziz Traoré n'a fɔra ko Aziz jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn a ka wulikajɔ a ma dogo fasoden si la parce que a nana ni kumakan dɔ ye kumakan min ni fasoden caman tun bɛ e yɛrɛ ɲininka mun de la an tun ma se ka nin wale in daminɛ depuis bi tun ma se o ye jumɛn ye ale ka base ye k'a fɔ an ka développement do jamana ka ɲɛta do o sirilen do kanko la an k'a ka se ka baara kɛ ni an yɛrɛ ka kan ye ale ka hakilina kɛra o ye jamana actualité ba fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ n'a ɲɛfɔra jamana kɔnɔdenw ye an ka kan na bamanankan jɛlen na a bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔden bɛ fan fan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔmɔli sɔrɔ a la nka ale ko jamana kunkanko kumabaw a bɛ fɔ kan min na n'o ye tubabukan ye caman na n'i y'a ta ka jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la i b'a sɔrɔ mɔgɔ 20 soit mɔgɔ 15 o dɔrɔn de bɛ kan in mɛn o ka gɛlɛn jamana kɔnɔden i ka se k'a fɔ ko jamana kɔnɔden bɛ kumakan mɛn o hukumu de kɔnɔna la an ye Aziz wele ka na bi thème saba ɲɔgɔnna b'an bolo fo ka se 4 ma a ye min ɲini an fɛ k'an ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min ka kodɔn fanga ka bon ka se ka kuma a kan mɔgɔ caman ye a fɔ an ye k'an ka Aziz wele o kuma fɔlɔfɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Assises nationales de la refondation kɔnɔna la jamana kɔnɔden fanba nana ka na a ye kan an ka kan don ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye bamanankan ye nka min ye an kamana gan kosɛbɛ an ka jamana ni o premier ministre ye Dr Sogɛl Kɔgala Mayiga ye a ka émission dɔ senfɛ émission min n'u yɛrɛ y'a initiative ta ka passer Mali télésoba la n'o heure tɛmɛna ni an b'a émission wele ko Mali kura taasira o kana kan ale da sera ma k'a fɔ min ye kanko ye ale bolo a ma nɔgɔn dɔɔni parce que kan ka ca Mali la kan jumɛn de bɛ se ka taa ka jumɛn to yen nin kɛra Dr Sogɛl Kɔgala Mayiga ka kumakan ye ni Ala sɔnna Aziz ka yeta a n'a ka faamuyali a bɛ na a da dɔw la ka se ka ɲɛfɔli kɛ o bɔlen kɔfɛ ye a fɔra fasodenw ye k'a fɔ min ye an ka jamana sarasunba ye ko jamana sarasunba k'a falenni bɛ senna Aziz bolo nin y'a falen wagati ye wa nin t'a falen wagati ye n'a bɛ falen sisan ale bɛ soni sigi yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn de kan ale yɛrɛ bolo mun k'a ka se ka falen ni an bɔra o yɔrɔ fana la an ka dugujukɔrɔ nafolo a kuma cayalen don Mali la kosɛbɛ min ye an ka sanu lithium ani jama a fɔra k'a bɛ Mali kɔnɔ a bɛ jamana tɔw min fana la aw b'a dɔn o jamana tɔw la olu développelen don nka Mali ta ɲɛ t'a la kosɛbɛ Mali ka sɔrɔ ka dɔgɔ a la Aziz ka yeta jumɛn ye an ka dugujukɔrɔ nafolo ninnu fana la Aziz bɛna a da se o yɔrɔ fana ma aw kɛra mɔgɔ caman fana mun ko an ma kanko ni sefa ko len jumɛn de bɛ kan ani sefa ni ɲɔgɔn cɛ bi an b'a fɔ aw ye avec 2000 ou 3000 partages n kan bɛ partage de ma 2000 ou 3000 partages an mago bɛ min na an ka yeta min ye an ka ɲinita min ye ni 2000 3000 partages sɔrɔla an ka yeta a bɛ sabati parce que a bɛna kɛ sababu ye Aziz ka kodɔn a ka faamuyali min bɛ ka fɔ jamana kɔnɔden caman b'a mɛn donc an b'a fɔ aw ye a y'a partager a ka cœur bila commentaire la a ye cœur bila commentaire la kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka émission ye ka se ka a stabiliser nka sani n ka kuma di Aziz ma bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko wari tɛ san sɔrɔ juru kɔ Ala ta kɔfɛ dɛmɛbagaw bɛ an na mun bɛ an dɛmɛ an kumakanw ka se ka yɔrɔ caman sɔrɔ Mali la bi radio so 10 ɲɔgɔnna y'a ye k'a fɔ an ka émission in a nafa ka bɔ jamana kan kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ ka maa mun wele maa kodɔnnaw don maa lafaamuyalenw don radio so 10 ɲɔgɔnna bɛ sɔgɔ an na ni émission in banna olu b'a rediffuser u ka radio so ninnu na radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani Daniel FM o bɛ Nara Cikan FM o bɛ Kolonjɛba radio Miracle FM o bɛ Buguni radio Gɛɲɛkan ale bɛ Fana Filadugu FM ale bɛ Kita n'o bɛ Kasaraw fɛ radio Wasolon ale bɛ Yanfoli la radio Wateni FM o bɛ Ɲɛna fo ka taa se radio Sanso ma Sanso FM ni ale bɛ Sanso Morila o bɛ Buguni fɛ fo ka taa se radio Tuguna ma
radio Toguna FM ale be Banyangara ville yɛrɛ kɔnɔ an be ni radio so promoteur a directrice ni a directeur ana auditrice na auditeur an b'a a bɛɛ lajɛlen fo ko ni cɛ faso de ɲumanya la u ni cɛ jamanajɔ baaraw la ni an bɔra yen an b'an ka sponsor bɛɛ lajɛlen fo an ka sponsor ba ye Bama Dramera ye Bama Dramera fantanw jigi yatimɛw jigi an bɛ Bama Dramera fo n'ale ye produit gadan PDG ba ye ka se agent de voyage ma iji ani umra n'a bɛ aw bolo ka aw ɲuman ta ka aw ɲuman segin ala ta kɔfɛ a y'a jigi da agent de voyage al umra kan n'o bɔra ye boisson énergétique Iber an yɛrɛ bɛ na nin de misira ka se ka don émission kɔnɔ pour que ka énergie sɔrɔ kosɛbɛ Aziz ko k'ale ka boisson énergétique ka min ni man ca mais ni ala sɔnna bi ta in a bɛ bi ta in min n'o bɔra ye Moussard Douceur mɔgɔw fana bɛ an bolo olu fana y'a ye k'a fɔ vraiment an bɛ baara min na Moussard Douceur bɛnnen don an kɔrɔ kosɛbɛ an bɛ Moussard Douceur mɔgɔw fo ka taa se an ka sirifukɛ ma n'o ye Sek Serif Jami Aydara ye Sek Serif Jami Aydara a ka kabako fura an ye min kuma fɔ yan jamana kɔnɔden caman ye an wele k'olu ye fura in ta fura in a bɛ ka nɔbɔ an b'a ɲini ala fɛ halisa banabagatɔ ala ka bana jagabo ala ka banaw ban ala ta kɔfɛ ni a y'aw jigi da Aziz ka fura kan n'o ye Sek Jami Aydara ye ale ka fura a nafa ka bon kosɛbɛ dɛ fura in bɛ fɛn caman dilan a ka numéro 78 78 03 03 Malien a y'a bisimila émission préférée espace de vérité sanfɛ Aziz i ni ɲantuma ba an cɛ maliden Gandi somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ kɔri baasi la baasi tɛ yan mɛ an ko Gandi Mali e ko maliden Gandi Aziz o bamanankan ye o de la an ko walikan tɛ bali ka bila o de la an ko walikan tɛ bali ka bila walikan a tɛ bali ka bila a tɛ bali ka bila ayi d'accord Aziz walikan tɛ bali ka bila ni ala sɔnna an yɛrɛ fana bɛ n'an digi bamanankan jɛlen na pour que an bɛ se ka kunnafoni jɛlen di maliyɛndenw ma Aziz a ka d'an ye ka se ka foli lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sani an ka don an sigikun kɔnɔna la Gandi ani bɛ don kuma kɔnɔ an sigila yɛrɛ la ala k'an wuli yɛrɛ la amina yarabi ala ka kulo kunnandiw kɛ k'a lamɛn amina 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 n'i y'a mɛn malidenw b'an lamɛn an tɛmɛna aw de ka sira fɛ donc b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka i ka jatalaw Dawuda an bɛ Dawuda fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la technicien excellent oui k'aw ka jamukan kɔkɔrɔma donbagaw b'olu fo kosɛbɛ i n'a fɔ ɲɛ bɛ minɛ minnu bilalen la ɲɛnɛ ani ɲɛ bɛ ja minnu na k'o fo kosɛbɛ ka malidenw fo minnu bɛ an lamɛn ani minnu bɛ an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Kasim Danbele fo kosɛbɛ Espagne a ko k'a ka foli lase ye merci beaucoup merci donc an bɛ o folikan de bɛ k'a lase jama ma d'accord o k'a cari kuma bɛ bi n y'o de f'u ɲɛna nka a y'a cari ale ko an ko k'a partage ale ko k'a cari donc a y'a cari avec 2000 ou 3000 partage an ka laɲini min a ka ca ala fɛ o bɛ se ka sɔrɔ Aziz sani an ka dɔn an ka sigikun kɔnɔna la u tun ye kibaruya dɔ lase an ma k'a fɔ ko balontan dɔ bolodalen dɔ ne yɛrɛ famana balontan ma kosɛbɛ mɛ ko n ka entraînement daminɛ ko ni ala sɔnna n yɛrɛ bɛ na numéro 9 ta a dɔn Aziz t'a essayer ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la joona sani an ka avancer donc o yɔrɔ la n bi Mamadu Sangare fo kosɛbɛ ko sɔrɔdasi minnu tanyara kɛlɛkɛyɔrɔ la faso kuma bɔ yɔrɔ la olu denw ni ne yɛrɛ b'o la voilà i yɛrɛ y'o dɔ ye ne yɛrɛ y'o dɔ ye ala ka hinɛ amina an fa la amina arabi ani sɔrɔdasi fɛn fɛn tora kɛlɛkɛyɔrɔ la ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na amina an b'a dɔn fana u ye seyidusu dɔ ye ka sabu kɛ u fatura u to jamana baara la jamana kumaboli la ala ka kɛ ten amina donc o ye dolanci dɔ labɛn olu ni samata sɛgɛw ye Gandi o ye balontan ye dɛ o balontan Aziz a bɛ kɛ min k'a bɛ kɛ stade Wenzɛn na stade Wenzɛn dugu kɔnɔ donc a bɛ kɛ dimanche nata donc bɛɛ welelen don ayi o daw na kɔni kɛ aw bɛ an yɛrɛ bɛ yen ni ala sɔnna an b'a f'u ɲɛna ala ka dimanche nata yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛ la ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛ se kɛnɛ kan Aziz welela ni jamana kɔnɔdenw ka yamaruya ye i bɛ émission espace de vérité kɛnɛ kan n'o ye tiɲɛ kɛnɛ welela an b'a dɔn i bɛ tiɲɛ fɔ fasodenw ɲɛ ka kɔrɔ Aziz national de la refondation kɛra jamana kɔnɔden bɛɛ welela ko bɛɛ k'a ka yeta a n'a ka faamali ta jamana bɛ se ka développer cogo di o kana kan jamana kɔnɔden fanba y'a ye k'a fɔ min ye kanko ye ko k'a dɔn ba la nka an balala min na an ka premier ministre n'o ye son excellent docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga ye u ka émission dɔ senfɛ n'o tun bɛ sigi ORTM na n'o ye ko Mali kura taasira ale ka kuma y'a jira k'a fɔ min ye bamanankan ye a taale ka gɛlɛn ka sabu kɛ kan ka ca kosɛbɛ voilà Gandi mɔgɔ caman ye wele kuma in na o de la n bɛ to ka kuma dɔ fɔ ni i ka barow laban na
b'a fɔ an ka baro daminɛ na n ko sifinw kana maakɔrɔw ka bɛrɛbɛrɛli fɛɛrɛ ta u ka n'u ka politiki fɛɛrɛ ta a tɛ se ka jamana dilan a tɛ se i b'a dɔn maa si t'i tile kɛ ka tila k'i den tile kɛ o laban dɔ ye jumɛn ye tile kelen kɔnɔna na tile tɛ bin ko fila miirina min bɛ maakɔrɔw kun na o wagati tɛmɛna maintenant ni premier ministre ye kan cayali fɔ ko Modibo ko yɛrɛma hɔrɔnya wagati ko Mali ye yɛrɛma hɔrɔnya ta kurakurani de don ko a kan ka baara kɛ ni tubabukan ye fɔlɔ ko taalen ɲɛfɛ k'an b'an ka kan ta k'a tun ye kan 4 de yira o tɛ Modibo ye o fɔ ka san 8 kɛ Mali kan foyi si ma se ka taa sariya la san 8 baara min bɛ se ka kɛ kalo 2 mais Modibo ninnu y'o san 8 kɛ o ma se k'o kɛ bon u y'u to Faransi ka sira min kan Modibo ye Faransi ka fɛn o fɛn gɛn a bɛ n'a fɔ a ye yiri fɛn fɛn tigɛ a bɛɛ tila ka segin ka falen a misali ye jumɛn ye a ye Faransi armée gɛn k'i to Faransi ka sira kan ka Faransi ka wari bila k'i to Faransi ka sira kan k'a yɛrɛ ka usine dilan k'i to Faransi ka sira kan o tɛ sira jumɛn Faransi ka sira ye ka baara kɛ ni Faransi ka kan ye ka i yɛrɛ koron k'a don Faransi ka tabiya fɛ i ɲɛ b'a la o de ye Faransi ka sira ye parce que n'i bɛ baara kɛ maa min ka kan na i bɛ baara kɛ n'a tigi ka miirina ye i ɲɛ b'a la mais n'an sera constitution yɔrɔ ma an bɛ yen dayɛlɛ kosɛbɛ donc Modibo ye kuma fɔli min kɛ dɔrɔn k'a ka baara kɛ ni tubabukan ye ko taalen ɲɛfɛ k'an b'an ka kan ta Modibo ye échec ta depuis yen depuis yen yɔrɔ la a ye échec ta o Modibo kelen ko an y'an ka maakɔrɔw ka taasira dɔ bila ka taa sɔrɔ maakɔrɔw ka taasira bilali Modibo sen b'a la parce que an ka maakɔrɔw ka taasira tun tɛ tubabukan ye o ma kɛ yan donc Faransi armée tilala ka segin ka na jɔn de y'a wele Modibo kelen in mɔdenw de y'u wele Faransi ka wari tilala ka na jɔn de y'a wele Modibo kelen in baarakɛɲɔgɔnw de fana y'a wele donc a bɛ n'a fɔ Modibo tun bɛ fɛ ka yiri min tigɛ a yɛlɛla yiri sanfɛ ka yiri sanfɛla tigɛ a nana se dugu ma a dɛsɛra yiri tilala ka nugu tuguni o de la an ko ze in na u ye yiri in fana tigɛli daminɛ sanfɛ mais olu bɛ ɲini ka s'a banda la donc u k'u jija u ka yiri in dugumala tigɛ ka ban yiri in dili de ye Faransi ka kan ye PM ko Faransi k'u y'u ka kan opposé Français k'u y'o imposé de o tɛ parce que Faransi y'a ye ale fana bɔra hakili jɔnya la ni kan in de ye donc o de la a bɛ colonie français hakili salon u kana kanko yɔrɔ ye o yɔrɔ ye jumɛn ye an ye coup d'état kɛ IBK la maliyɛnw ko k'u b'u ka sariya lajɛ n bɛ to ka segin ni kuma in kan ye yan k'u bɛ sariya de falen ko ka sɔrɔ ka taa transition na sariya falenni na dɔw tun ye kanko ye parce que ni kan kun falenna donc transition cɛmancɛ fanga fɛn tun bɛna kɛ bamanankan na Faransi tun tɛna foyi t'a la bon n'an dun tun y'an ka kan ta wari fana tun bɛna falen n'o falenna mɔgɔ kalannen bɛ caya bon Faransi y'a o ma ɲi a ko bon ko ni aw ma transition sigi siɲɛ kelen k'an b'aw bɔ francophonie na n'i y'a mɛn sa kunkolo de don donc francophone ko Faransi de b'a kun a ɲɛ ma donc k'u b'an bɔ francophonie na o kɔrɔ ye k'an ka kan bɔ français la k'an ka hɔrɔnya k'an k'o fɔ maliyɛnw m'a ye Assimi ye bandaw bɔ yen u ye Mali yɛrɛ sen bɔ francophone jamanaw ka ɲɔgɔn yɛrɛ la pewu mais lundi min dar'o kan Assimi taara ka taa kalenkan ta français la mun y'a kɛ an bɛna tila ka s'a ma constitution de nɔ don donc premier ye kan caya min fɔ Mali kura taasira kɛra bamanankan ani français la e ye siya jumɛn ye ka wuli ka mankan kɛ a tɛ yen siya ma kuma Wage ka cakɛda ye gileki dɔw bɔ a sɛbɛnlen don ko bɛn kɔsɔn n yafara o kɔsɔn n bɛ yafa deli fɛ ka tila k'a sɛbɛn tubabukan na o de la n ko walikan tɛ bali ka bila siya jumɛn kumana siya si ma kuma bamanankan Modibo ma deli ka Mali kan dɔ ta k'a ye a ma essayer PM fana ma essayer mais PM ye 1962 hakilina ta ko n'o kɛ argument ye bi a tɛ bɛn bi ma 62 y'a sɔrɔ bamanankan tɛ Google la mais bi bamanankan bɛ Google la diɲɛ yɛlɛmana et puis bamanankan ta kun tɛ siya ko ye an ka Mali mɔgɔkɔrɔbaw kan ka yen de faamuya président Assimi kan ka yen de faamu Choguel kan ka yen faamu Gandhi ale kan ka sɔn yen ma munna kan min mɛnbaga ka ca diɲɛ jamana tɔw kɔnɔ o y'o de bila sanfɛ Sud-Afrique kan 11 de bɛ yen min mɛnbaga ka ca o ye Africain han ye mɔgɔ 600,000 de b'o fɔ o mana bɔ yen anglais mɔgɔ 400,000 de b'o fɔ olu y'u ka kanw sigi ten i ma olu nana tiɲɛ kan donc ni kunnafoni fɔra jama fanba b'a faamuya jama fanba kɛra mɔgɔ kalannen jama fanba kɛra mɔgɔ hakili dayɛlɛlenw ye u ka baaraw gulonna u ka kanw na olu taara ten n'i ye Chine ta n bɛna kabako kuma f'i ye dɛ kabako fɔ Aziz ko Mali ye Chine dɛmɛ k'a ye tiɲɛ don Chine ye mɔgɔ miliyari 1 ani 400,000 ani 26,000 n bɛ segin a kan mɔgɔ miliyari 1
miliyari kelen ye miliyɔn ba kelen de ye miliyɔn kɛmɛ duuru miliyɔn kɛmɛ seegin mɔgɔ miliyɔn ba kelen ani mɔgɔ miliyɔn kɛmɛ naani ani mɔgɔ miliyɔn mugan ani wɔɔrɔ sini y'o de ye u bɛ min yira mɔgɔw la ko sini kan ye kan kɛmɛ fila ye la sini kan ye kan kɛmɛ saba ani fila mali kan ye kan tan ni saba siniwaw sera ka bɛn mandarin kan hali mandarin bɛ fɔ kɔrɔn fɛ ani tilebin fɛ danfara ni b'u cɛ mɛ o ye mandarin ta walasa ka kɛ jamakulu kelen ye ka baara kɛ n'o ye ka développer bi fo ka diɲɛ dépasser kan kɛmɛ saba ni fila cɛ kan kɛmɛ saba ni fila sini kelen kelen mɛ comme olu ye mandarin ta an ka mɔgɔw bɛ taa kalan kɛ yen nɔ siniwaw bɛnnen n'u ka kan kaba donc a bɛ kan ka mɔgɔw kɔnɔ ko nin kan kelen in dɔrɔn de bɛ yen parce que an ka mɔgɔ fanba tɛ ɲɛɲininikɛlaw ye o tɛ yan u ye kalan kɛ Irisi u taara sɔrɔ Irisiw bɛnn'u ka kan dɔ de kan n'o ye Irisiyɛn ye k'o kɛ foroba ye donc an ka mɔgɔw bɛ taa u bɛ kalan kɛ Irisiyɛn na a bɛ k'u kɔnɔ ko Irisiw ka kan ye kan kelen de ye Irisiw ka kan ye fo kan kɛmɛ ani dɔɔni mɛ u sera ka bɛn Irisiyɛn kan walasa ka kɛ jamakulu kelen ye ka taa mankan kɛra Faransi yɛrɛ ka kan Faransɛ bɛ yen Celti tun bɛ yen Breton bɛ yen Catalan bɛ yen mɛ min bɛbaga ka ca o kɛra Faransɛ ye François Premier ko k'o ta ka baara kɛ n'o ye Faransɛ bɛ taa waati min na n'i tun ye erreur kɛ a sɛbɛncogo la a tɛ jate u tun tɛ erreur jate ko parce que ko kan dɔtɔlanin de tun don mɔgɔw la mɛ wagati dɔ nana kɛ u y'a erreur imposer a la n'i ye fili kɛ dɔrɔn non i tɛ to yen bilen ɲɛ b'a la an dun bɛ k'an ka kan in fɔ depuis tubabuw ma se yan an ka kan ma se ka fanga sɔrɔ a ma se ka don école la a ye anw yɛrɛ hakili jɔnya k'a di tubabuw ma donc kan caya yɔrɔ la ɲɛmɔgɔw ma yen faamu kan nafa de ko don mɛ an ka hali filakan bila faransɛ ɲɛ o b'an bɔ faransi ka jɔnya la o ka fisa an ka to faransɛ la k'an bɛ taa n'an ka kan ye dɔɔni dɔɔni n'i ka kan ma don i ka constitution na fu de don fu de don ani fu bɛɛ ka kan o de la 92 u ye sariya sigi mɔgɔ minnu yɛrɛ ye sariya sigi u ɲinɛna u yɛrɛ kɔ parce que olu ye sariya sigi k'u yɛrɛ bila faransɛw de fɛ ka taa sɔrɔ yɛrɛ la o ti faransɛ ye donc an bɛɛ lajɛlen filɛ o coron de kɔnɔ an bɛ kalan kɛ o kan in de la an kɛlen don kunfin ye ni o kan in de e ma ye mali la n'i ti faransɛ ma fɔ k'e ye kunfin ye mɛ mali bɛ ka girin Irisi nɔfɛ maramafɛnko la afiriki bɛɛ filɛ nin ye u ka jamana ɲɛmɔgɔw olu fana ka ɲɛmɔgɔ Macky Sall ka taa Irisi deli alikamako la o tɛ kumasilu ye farafinna ma o de la poli ka kan bɛ dimina kuma in na kosɛbɛ o tɛ anw bɛ o hakili jɔnya min na nin ye an bɛna b'o la waati jumɛn donc mɔgɔkɔrɔbaw ka miirina n'anw denmisɛnninw ko k'an b'an sɔnni sigi o kan donc a bɛ k'an fana kunna ko n'an y'an ka kan ta ko kɛlɛ bɛ na donc PM ka kuma in bɛ n'a fɔ a bɛ kɛlɛ de don mɔgɔw kunna n'o tɛ ale tun bɛ k'a fɔ bamanankan na ale tɛ bamanan ye o Musa Antayɛri tɛ bamanan ye o Mahamadu Sidibe e tɛ bamanan ye o Ali Jamu b'o yira Asimi Goyita tɛ bamanan ye o ne yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ ne tɛ bamanan ye o mɛ kan in mɛnbaga de ka ca walasa an ka bɔ hakili jɔnya de la an ka kan ka kan in de ta k'a bila ɲɛfɛ hali ni kan tɔw bɛ tugu a la walima u ka référendum kɛ komi ko indépendance ye démocratie y'o de ye o ye o nɔ a ka kɛ bɛɛ ɲɛna a ka kɛ oui ou non ye an k'a lajɛ mɔgɔw bɛna kala ta kan min ye u ka ja ninnu cari quoi a y'a cari fo an ka ba fila ba saba sɔrɔ partage la an mago bɛ hakili kununi de la dɛmɛ bɛɛ tɛ nafolo ye quoi ni dɛmɛ ka bon ka tɛmɛ hali wari kan parce que i bɛ taa maa dɔ sɔrɔ miliyari b'a bolo mais a tɛ se ka nin ɲɔgɔnna kunnafoni di ka jama ba yiri ka lakunu ɲɛ b'a la o de la u b'a fɔ ko farafinna ye fantan yɔrɔw ye non fantanya bɛ farafinna mɔgɔw hakili de la parce que wari o ye se dɔ ye hakili bonya o ye se dɔ ye ɲɛ b'a la nafolo o ye se dɔ ye n'i kɔgɔlen don o fana ye se dɔ ye mais se min bɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o ye hakili ta de ye donc ni hakili fantanya na o fantanya de ka jugu n'a bɛɛ ye siga t'o la bon mun de bɛ hakili fantanya walikan bɛ n ka kan fɛ o t'a yira ko n tɛ maa wɛrɛ ta fɛ donc i kan ka mɔgɔ wɛrɛ ka kan de ta k'a sigi i ta sanfɛ donc ni a min tɛ bɛn i ta ma i b'o tigɛ ka bɔ yen mais ne ye maa wɛrɛ de ka kan ta k'a sɔrɔ k'i ta sigi n'a ye donc e b'i ta évaluer n'i ta yɔrɔ min tɛ bɛn dɔrɔn i bɛ to k'i ta de bila donc i laban foyi tɛna k'e bolo PM ye misali ta Rwanda kan Rwanda mɔgɔ sugu saba de bɛ yen Hutu Tutsi ani Tuwa hali Rwanda yen nɔ walasa u ka bɔ Faransi bolo ka faransɛ ka bɔ jɔnya la u ka kan min mɛnbaga ka ca o ye Kini Rwanda de ye mɔgɔ caman t'o de dɔn donc u b'o mɛn foroba la i n'a fɔ an bɛ bamanankan mɛn cogo min na u ye anglais da la ka faransɛ da o la ka sɔrɔ ka swahili da o la n'i taara Suisse kan naani min mɛnbaga ka ca o de bɛ ɲɛfɛ a ma fɔ ko kan tɔw tɛ taa koyi min de mɛnbaga ka ca o bɛ na ɲɛfɛ n'i taara Inde kan joli Inde kan 700 ni dɔɔni mais Inde bɛnna kan 22 de kan o de b'u ka constitution na min mɛnbaga ka ca o de ye hindi ye o de bɛ ɲɛfɛ o dun fana puissance dɔ de ye bi voilà jamana dɔ bɛ yen ko Papouasie u b'a wele ko New Guinea Nouvelle Guinée
ni ngi ma ko kan kɛmɛ seegin de bɛ i bi da la ayi kan kɛmɛ seegin mun na paye ma o misali yira o kan kɛmɛ seegin la min mɛnbaga ka ca o ye ko tɔkurinki wa mun de o de bɛ ɲɛfɛ kan kɛmɛ seegin Indonésie kan kɛmɛ wɔɔrɔ mais walasa u ka bɔ Hollande ka hakili jɔnya la ka Indonésien bɛɛ lajɛlen kɛ jamakulu lafiyalenw ye u bɛnna u ka Barça de kan k'o ta k'o bila ɲɛfɛ u ma Barça ta k'a siya ka fisa ni tɔw ye la u ye Barça ta de ko kan min don a mɛnbaga ka ca an bɛ se ka bɔ jɔnya la n'a ye donc n'i y'a jateminɛ bamanankan mɛnna yɛrɛ ka ca ni bamanan siya ye bamanankan mɛnbaga o ka ca ni bamanan siya ye donc o kɔrɔ ye bamanankan in bɔra siyako la a kɛra ɲɔgɔn faamuyalan de ye sisan o de la ne k'i ma hali yɛrɛmahɔrɔnya waati n'u tun ye ɲininkali kɛ k'an ka faransɛ ni ninnu na k'an ka kan jumɛn ta mɔgɔw tun tɛ sɔn faransɛ ma finmanw tun bɛ fɛrɛ k'a sɔn a ma surakaw tun tɛ sɔn parce que hali n'i ye jamakulu lajɛ le peuple le plus perdu au monde c'est les noirs mɔgɔ minnu finnen don olu de tununnen don diɲɛ kɔnɔ ni bɛɛ ye parce que taasira tɛ olu de ka mɔgɔ kalannenw na parce que farafinna mɔgɔ kalannen bɛ i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ mugu ta k'a kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ko mako ɲɛ ka tubabu dɔnniya ta k'a don farafin foroko kɔnɔ a tɛ tubabu ko mako ɲɛ a tɛ farafin ko mako ɲɛ a tɛ ni farafinya ye a tɛ ni tubabuya ye donc taasira tɛ yen o de la arabu jamana minnu b'an da fɛ u y'u ka kanw ta dɔrɔn ka faransɛ bila kɔfɛ u y'u yɛrɛ sun dɔn k'u sugu dɔn donc u y'a dɔn u kan ka taa yɔrɔ min na u développera fo anw jɔn jamanaw bɛ taa tunga la yen nɔ an bɛ taa Mauritanie n'an ka carte de séjour date banna u b'an minɛ k'an k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ Mauritanie ni Mali bɛɛ tun bɛ faransɛ fɔ kan naani bɛ Mauritanie Algérie ni Mali bɛɛ tun bɛ faransɛ fɔ Algérie ye faransɛ bila dugu ma k'a yɛrɛ ka kan layɛlɛ Algérie taara ka Mali to Mauritanie kan naani de bɛ kan naani wɔlɔfɔkan marakakan filakan ani arabukan o kan naani de b'olu fɛ yen a bɛ i n'a fɔ Suisse kan naani de fana bɛ yen Canada kan fila Singapour kan naani Mali ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka san 5 de kɛ Singapour ye yɛrɛmahɔrɔnya ta san 5 mais bi an bɛ don min na Singapour mobili de bɛ yen chauffeur t'a la i bɛ don a kɔnɔ i bɛ taa yɔrɔ min na i b'o tɔgɔ fɔ dɔrɔn i b'i connecté a wifi la mobili bɛ t'i bila yen La Guinée ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka san 7 de kɛ Singapour y'a ta o de la ne ko taasira ko de bɛ anw na jateminɛ Chine ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ ni Mali ta ye san 11 ɲɔgɔn na Chine taara ka Mali to Mali fana ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ ni Emirati ta ye Dubaï ninnu olu fana taara ka Mali to Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya ka kɔrɔ n'u ta ye fo san 10 bɔ ɲɔgɔn ko o de la ko mɔgɔ minnu bɛ soli ka wuli ko diɲɛ olu de ta ye ne ko la maa minnu b'u taasira dɔn diɲɛ olu de ta ye n'a fɔra ko ne ni e fila ka taa Segu e wulila 6 heures k'i sigi i ka so kɔfɛ ne wulila midi ka Segu taga sira ta e ni ne jɔn bɛ se Segu jɔn ye non e bɛ sɛnɛ ɲa donc taasira bɛ ne la i ɲɛ bɛ ko gɛlɛya la donc an ka mɔgɔ kalannenw tɛ nin yɔrɔ de ye a la parce que ɲɛɲininikɛla man ca na Faransi tɛna chercheur dilan ka d'a ma science fondamentale la donc fo ɲɛɲinini de ka kɛ aw ka jamana gɛlɛyaw kan ka miiri a kan ni hakili ye k'a wuli o de don donc kanko la mɔgɔw kana timinangoya la PM kumana n'a ka faamuyali cogoya de wa an t'a sɔsɔ ka d'a kan mais an b'a bilasira de parce que a ko k'olu yɛrɛ bɛ se ka fili donc nin yɔrɔ ye fili de et puis an bɛ kan min mɛn déjà ne yɛrɛ ɲɛ t'a la gɛlɛya min b'a la tuguni non sinon Malien bɛɛ bɛ bamanankan mɛn bon ni kan in ma falen parce que 70% 60% b'a mɛn voilà bon ni kan in ma falen o ye échec de Modibo ye échec min ta ninnu b'a ta Thomas ye échec min ta Asimi b'a ta Asimi Thomas ye révolution daminɛ Asimi ɲɛ o mais mun na ye échec ta parce que a tun b'a ka cɛya kan bɛɛ lajɛlen fɔ tubabuw ka kan na tubabuw kɔnna k'a dɔn nin i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na donc u ye dankari a la i ɲɛ b'a la donc kan caya o tɛ gɛlɛya ye siya ko kuma tɛ n'o tɛ a lajɛ Mali kan 13 si tɛ officiel ye mais maliyɛnw bɛnnen don wa kɛlɛ tɛ yan donc o kɔrɔ u kana na soti turu da dabi kun bamanankan ka ta ka bila ɲɛfɛ o t'a yira k'o de bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ ye dɛ la an ye Diko ye a bɛ kuma bamanankan de la Kaw Jim bamanankan Mali artistes bɛɛ lajɛlen kɛra star ye bamanankan de la n bɛ n tɛgɛ fa la an k'a daminɛ Safi Jabate la diva bamanankan Milmo Safa Alimami bamanankan Malage bamanankan Iba Wan bamanankan a ye to ka dɔnkili da bamanankan de la ka kɛ star international ye ka tila ka kabakoso jɔ bamanankan Sidiki Jabate bamanankan Mariam Ba bamanankan Mali média fɛn fɛn lamɛnlen don Gandi malien o Renouveau mun ni mun Sherifla a bɛɛ bamanankan halisa anw ka maa kalannenw ma dɔn ko o kan de kan ka don sariya la walasa an ka kɛ jamana ye k'an dafɛ jamanaw tila parce que n'an y'an ka kan ta siga t'a la siga foyi t'a la Dumuyakɛ b'a kan ta ne ni Dumuyakɛ ka conseil dɔ kumana ka ye mais ka
kan yoro yira la ay ne apprécier kanko de kama fo Guinée mais ka kan yoro yira la cogo dɔ la ɲa abina ma faamuyali sɔrɔ yɔrɔ la ka fɔ a ye quoi yaya mais ni Mali y'a ta dɔrɔn olu b'a ta o ye jamana fila bɔlen France bolo Burkina b'a ta 3 Niger 4 an ka kɛ Côte d'Ivoire k'a ta 5 Burkina 6 Centrafrique 7 Tchad 8 Tchad ouais 7 Gabon Congo et Togo Bénin u bɛɛ bɛ bɔ u bɛɛ bɛ kan in bila k'u yɛrɛ ka kan ta i ɲɛ b'a la donc u bɛ bɔ hakili jɔnya la u ka baaraw bɛ sɔrɔ sisan ka gulon u yɛrɛ ka kan na donc fili bɛ Mali kanko la halisa ni kan in ma falen fu don. Aziz, an bɛ avancer an bɛ min fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnw hali bi an bɛ k'a fɔ aw ye Aziz bɛ ka révélation baw mun kɛ kanko la bi aw kɛra mɔgɔ caman ye an bɛna an da don CFA ko fana la mais an y'o fɔ aw ye avec 2000 ou 3000 partage laɲini ye min ye a na se ka sabati parce que o na kɛ sababu ye maa caman ka se ka an lamɛn. Aziz, an ka jamana marabagaw ko k'u b'a fɛ ka jamana sarasunba falen nin y'a wagati ye wa nin t'a wagati ye wa Aziz n'a k'a ka falen yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn k'a ka falen a kɔnɔ. Gandi yɔrɔ de la ka f'i ye an ko ne ye physicien de physique bɛ baara kɛ ni waati de o de la ne bɛ tan ko tiɲɛ dɔ ka tɛmɛ Mali marabaga caman kan o de la n ko n ka théorie tɔgɔ ye ko boosting time theory ka waati kun ka taa ɲɛfɛ ka jamana kɔbaya gɛn k'a minɛ ka retard gɛn k'a minɛ ɲɛ b'a la retard bɛ tali kɛ temps de la n'i tɛ science fondamentale kɛ ɲɛɲini ni recherche domaine na i tɛ nin yɔrɔnin dɔn tɛ u ko k'u bɛna constitution falen Gandi n b'a f'i ye maliyɛnw ka kɛ vaurien ye Mali constitution de nɔ don mɔgɔw ka ban science la ka taa faculté de droit ni faculté de lettres fa tɛ ka bɔ baara tɛ yen Mali constitution de nɔ don ka maliyɛn den b'a fɔ a fa ma ko kunfin Mali constitution de nɔ don ka maliyɛnw tabiya tanya k'an ka culture k'an bafouer Mali constitution de nɔ don ka Mali kɛ fantan jamana ye Mali constitution de nɔ don ka Mali kɛ colonie française ye Mali constitution de nɔ don Mali ma se ka jɔ Mali constitution de nɔ don Mali coup d'état Mali constitution de nɔ don an y'a ye Aziz nin bɛɛ Mali constitution ye a bɛɛ Mali constitution an ka taa Europe jamana bɛɛ i t'u si ye ka kuma ɲɔgɔn ka kan na u bɛɛ ka wasaden bulo kɔnɔ n'u y'u ka assemblée u ka kan de bɛ fɔ ye munna maliyɛnw ka kan tɛ f'u ka assemblée kɔnɔ Mali constitution nɔ don munna Mali jɔnjɔn tɛ yɛlɛ bamanankan na Mali constitution de nɔ don maliyɛnw bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn ma ko rebelle Mali constitution de nɔ don hali SOMAGEF bɛ ji min feerela ma constitution kelen de nɔ don n b'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ Aziz. Constitution yɛrɛ kɔrɔ action de constituer donc ka fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan aw ka tabiya faralen ɲɔgɔn kan ka dan sigi a la constitution banna aw ka tabiya ye nin de donc an bɛ dan sigi a la e kana tɛmɛ nin kan nin kana tɛmɛ nin kan e dan ye nin ye nin dan ye nin ye o de ye constitution ye o donc Mali taara ka taa Faransi ka constitution kɔrɔ de ta Mali sariya kalanna bɛɛ sɔnnen n'o ma ka na ni o ye kono cogo anw kunna b'i ɲininka maa bɛ i sen de tigɛ k'a bɛn samara ma wa i bɛ samara de tigɛ k'a bɛn i sen ma samara de ka tigɛ ka bɛn sen ma ka bɛn sen ma donc maliyɛnw kɛ sen ye i ka Faransi sariya kɛ samara ye donc maliyɛnw ye Faransi sariya ta ka na k'u b'u yɛrɛ de tigɛ sisan k'a bɛn a ma donc a modifiera an yɛrɛ diyagoya an ka culture bafoué yɔrɔ filɛ nin ye n'i y'a mɛn ko kan culture bɛ don o de kɔnɔ Faransi u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ français de la u bɛ école ko de la wari b'o de la assemblée la o de bɛ fɔ carré kɔnɔ o de bɛ fɔ den ni fa b'o de mɛn o de bɛ fɔ fan bɛɛ fɛ o de sɛbɛnlen don école bɛ k'o de la donc an fana taara o ta ka na n'o ye donc ka na o français kelen diyagoya an kan a bɛ n'a fɔ e miirila ka fɛɛrɛ sɔrɔ i ka ɲɛdimi na yanni ne bɛ miiri ni o tiɲɛ ye ka fɛɛrɛ sɔrɔ n ka kɔnɔdimi na ne ka taa e ka ɲɛdimi fura ta ka n'o kɛ n ka kɔnɔdimi na a t'a furakɛ mɔgɔ ka ja cari Asimi k'a mɛn Choguel k'a mɛn gouvernement maa bɛɛ i ka sa ninnu bɛɛ k'a mɛn Kassim Traoré ninnu bɛɛ an y'u ka débat politique su u y'a kɛ bamanankan na donc ka u ka bamanankan in dɛ a na yɔrɔ de filɛ nin ye tan constitution n'i ye constitution in falen yɔrɔ fɔlɔ min yɛrɛ bɛ constitution in bɛɛ lajɛlen falen ka bɔ yen o ye le français est la langue d'expression officielle o de y'a to Mali constitution bɛɛ lajɛlen bɛ français la ka Mali kɛ francophone ye n'i ti français mɛn i tɛ don da la hali n'i taara bureau kɔnɔ n'i ko a ni sɔgɔma i tɛ jate f'i k'a fɔ ko bonjour et puis k'a kɛ diyagoya ye an kan donc n'i ye bamanankan don dɔrɔn k'o de mɛnbaga ka ca Mali bɔra francophone na Faransi da bɔra Maliko la pewu o y'a tɛgɛ kolen de ka bɔ Maliko la pewu Mali constitution kɔnɔ k'a fɔ dɔrɔn bamanankan de ye an ka langue officielle ye sariya kisɛ 25nan
il b'o ligne compter ka jigin 6nan ou bien 7nan sɛbɛnlen don le français est la langue d'expression officielle n'i ye français bɔ yen dɔrɔn ka bamanankan sɛbɛn hali n'an y'a di e ma n'i ye blanco da kan ka bamanankan sɛbɛn o y'a banne o Mali bɔlen France bolo ka terrain dɔrɔn ci a kan ka bamanankan sɛbɛn a fɔ cogo di bamanankan de ye malidenw ka kan lakodɔnnen ye o la sariya yɔrɔ min ko ko le Mali est un et indivisible o bɛ yɛlɛma Mali ye kelen ye a tɛ tilan maliden si tɛna minɛ jɔnya la adamaden ye fɛn bonyata de ye bi man kan tɛ ka k'a kan bɛɛ lajɛlen ni dun ka fa k'a kan bɛɛ yamaruyalen don ka baara kɛ baara min ka di ye ng'olu de bɛ jamana sariya kɔnɔna na olu de b'a kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ sugandi san 5 jama de bɛ kala ta olu de t'a kɔnɔ olu de b'a kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ an ka kan na bɛɛ bɛ i ta ni bila dɔn o la Mali école bɛ yɛlɛma ka bɔ kan kalanyɔrɔ la a bɛ kɛ baara kalanyɔrɔ ye donc n'a fɔra i ɲɛna ko nɛgɛ directement maître yɛrɛ bɛna nɛgɛ yir'i la i yɛrɛ b'a ye n bɛ ka nin de kalan nin ye nɛgɛ ye a ye nɛgɛ ye mais a bɛ fɔ ye ko aluminium f'e ka taa dictionnaire dayɛlɛ u bɛna fɔ ko aluminium est un corps sous forme e bɛna corps fana dictionnaire ta ka corps fana kɔrɔ ɲini mais n'a f'i ye ko fugan maître yɛrɛ nana ka na fugan yir'i la ko zira maître nana ka na zira yir'i la hali n'a m'a bɛɛ traduit hali n'a ma bali k'a bɛɛ falen parce que mɔgɔ tɛ fɛn dɔ kalama kanko in na faransi ma kan in falen zeng bɛ français la français tɛ colonel bɛ français la français tɛ capitaine tɛ français ye caporal tɛ français ye sergent tɛ français ye même u tun b'a fɔli min kɛ an ka sɔrɔsiw ma ko la gente tɛ français ye gente ye espagnol da kɔrɔ de ko jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔw dimina la mais ni dun y'a lajɛ an ka mɔgɔw ye jalabatigiw de ye donc an kana tubabuw ka fɛn an k'o to yen pewu o tɛ yan o de don donc n'an y'an ka kan don i b'a ye équipement bɛ ɲini ka di militaires ma cogo min na k'u ta fonction publique la Mali sɛnɛkɛlaw tɛ tubabu kan mɛn donc fɛn bɛ f'u y'u ka kan na maa si tɛ don n'u dayirimɛ cɛ o de la ɲɔgɔn joli min bɛ dabila jɔn de bɛ ka jɔn joli min tubabu kan mɛnnaw minnu bɛ sariya dɔn olu de y'a zonbaw ye donc olu de bɛ jamana fɛn bɛɛ kɛ tubabu kan na jamanaden fanba t'a dɔn jamanaden fanba de dun ka warimisɛn bɛ ka kɛ k'olu sara i bɛ mɛtiriw ye ka marché i delila ka tailleur ye ka marché ayi ma deli ka tailleur ye ka marché très bien avion bɛ san k'a di militaires ma k'u ka baarakɛminɛ ani marifa i delila ka jamana jumɛn ka jamana ye ka tracteur san k'a di sɛnɛkɛlaw ma k'u ta fonction publique la k'aw ka baarakɛminɛ fila bolo a ye sɛnɛ kɛ walasa Mali kana gulon jamana wɛrɛ la a ma deli ka kɛ a ma deli ka kɛ n'o ma kɛ sisan dun ka fa bɛ sabati cogo di militaires ka buru 20 san dabila kan kɔfɛ i b'an ka tentigiw de ye u bɛ bɔ kan kɔnɔ ka taa buru 20 san ka burushɛti den 2 k'a kɔnɔ ka sɛfan 2 k'a la ka firiti k'a la k'o ɲagami k'o bila fila manani kɔnɔ ka don n'o ye kan kɔnɔ k'o dun bon tubabuw dun ta o tɛ yen e n'o tigilamɔgɔ bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di aw morali yɛrɛ tɛ kelen ye wallahi n'a fɔra ko militaires de bɛ jamana denw n'u bolominɛw ni dugukolo fɛn bɛɛ lakana o militaires bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'u kun na ne den bɛ public la a tɛ ka kalan karisa den bɛ privé la mais privé wari ka ca i muso b'i wele ko den banalen don i bɛ se ka kɛlɛ kɛ i hakili lafiyalen cogo di tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn bon et puis olu bɛ dugukolo min lakana tuguni o militaire kelenw bɛna ka tila k'u ka wari kɛ k'o dugukolo kelen san ka tila ka tirikitɔrɔkɔ kɛ k'o jɔ walima ni gouvernement y'a jɔ k'a d'a ma o bɛ tila a b'a sara o tuma a ka dugukolo a ta tɛ yan e ye malo sɛnɛna jumɛn ye k'a b'a ka malo feere a yɛrɛ ma ne bɛ malo sɛnɛ ne bɛ tila k'a feere n yɛrɛ ma k'a san quoi o bɛ kɛ cogo di non man kan tɛ ka kɛ i ɲɛ bɛ fili la bon kan in de nɔ don parce que kan jamana constitution an delila ka fiyɛ a bɛ n'a fɔ i tɔgɔ i ka du papier la n'i y'i tɔgɔ bɔ yen nɔ ka maa min tɔgɔ don o tigi de ta y'i ka du n'a fɛn bɛɛ ye i ta tɛ bilen i ta tɛ bilen donc an ka jɛ kɛra juru ye ni constitution de walikan constitutionnaliste t'a dɔn ko français min ye langue officielle ye k'o de bɛ ka maliyɛnw siran siyansi ɲɛ o de bɛ ka olu constitutionnaliste yɛrɛ caman bɔra maa minnu na k'olu kɛ kodɔnbaliw ye Mali tabiya ko n'i y'a ye a bɛ sen na halisa an b'an ka artistes fo tuguni olu de bɛ dɔnkili da an ka kanw na ka tila ka kɛ stars ye fo ka dɛmɛ don jamana ma u b'a da n'an ka kanw de olu de bɛ an hakili jigin an ka danbe la n'o tɛ n'i y'a to an ka tubabu kalannaw ma tubabu kalannaw yɛrɛ de b'a fɔ ko la langue d'expression officielle à l'école est le français assemblée kɔnɔ farafin de b'a fɔ ko ale ka kan a yɛrɛ ye si min kan min na ko o yamaruyalen tɛ ko mais ko kan min y'ale jɔnya ka tabiya ntanya kan min mɔgɔw ko k'i tɛ maga ye k'o de bɛ fɔ ale ka yɔrɔ la ko n'i y'o de fɔ k'i kɛra mɔgɔ ye n bɛna fɛn dɔ yir'i la sisan fɛn kelen tigi fila kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ kelen b'a yɛrɛ nɛgɛ siga t'o la Mali ko la ani fara maliyɛnw ni français malidenw b'u yɛrɛ nɛgɛ sabula Mali gafeba sanfɛ français de lakodɔnnen don u bɛɛ tɔgɔ ma sɛbɛn o la n ko Macron nɛnini tɛ Faransifa jenini tɛ Faransi drapeau jenini tɛ indépendance waati ye sisan de bon ni Asimi y'a to yen
mɔgɔ ninnu sera k'a gosi k'a bɔ a ka décret kan ka constitution kura falen ni ko to yen o y'a échoué bon n'a fana ye constitution falen ka français bila ɲɛfɛ o y'a échoué n b'a f'i ye ni constitution falenna i bɛ n wele ni président ka échec n'a officialisé n'a ma officialisé n b'a f'i ye donc e bolo a bɛɛ dulon don kanko in de la kan in de bɛ an ni faransi an ni Afrique jamanatɔ ninnu langue de bɛ na an bɔ faransi bolo cak faransi yɛrɛ y'a ka langue de ta k'i tigɛ ka bɔ tɔw la awɔ k'a yira ko nin mɔgɔ minnu bɛ nin kan mɛn olu de ne ka jamanaden donc ni hɛrɛ fɛn fɛn sɔrɔla nin dugukolo in na o ye ninnu de ta ye a ka colonies o y'a français denw yɛrɛ n'o t'a lajɛ anw bɛ français fɔ faransi bɛ français fɔ visa b'an cɛ kelen an tɛ wari kelen dun f'i la hali faransi ka ciden minnu bɛ mali kɔnɔ yan nɔ olu denw bɛ taa école min na ani an tɔw denw bɛ taa école min na o tɛ kelen ye école française min bɛ yan nɔ bɛɛ b'a la jɔlen don cogo min na mais munna u t'u denw bila ka taa an ka école publique la ko parce que an bɛɛ bɛ français kalan parce que anw tɛ kelen ye de n'an sera wariko yɔrɔ ma n bɛn'o fana f'i ye n'o tɛ an bɛ k'a fɔ ko wari trésor français ka papier de b'an bolo n'o tɛ wari tɛ a bɛ i n'a fɔ Kleenex i ɲɛ b'a la donc ko in bɛɛ lajɛlen gulonnen don kan de la parce que n'an nana an ka kan de la i bɛna ye jamanadenw ka sariya a bɛ f'u ka kan na école la yan'an bɛ taa an sigi ka to ka le criquet durusi a bɛ fɔ aw ye ko nin de ye tɔn fereke ye turunin fila b'a la kan b'a la gɔli b'a la a bɛ pan a bɛ bin de dun a ɲɛ tɛ kɔmi o mana bɔ yen a bɛ fɔ a ye ko nin ye firifirinin de ye a bɛ minɛ ka yira aw la mais n'a fɔra ko anw de bɛ kalan kɛ tubabukan na ka tila ka taa u bɛ t'o dérivé n'o primitif bɛɛ fɔ an ye 10e na ni n k'i ma ko intervalle kɔrɔ de ko furancɛ bɛ da la mathématique la furancɛ min bɛ bɔ 1 na ka taa 5 la l'intervalle allant de 1 à 5 furancɛ datugulen intervalle fermé furancɛ dayɛlɛlen intervalle ouvert furancɛ min kɛrɛ datugulen don kinin fɛ intervalle semi fermé à droite furancɛ min kɛrɛ datugulen don numan fɛ intervalle semi fermé à gauche mais constitutionnalistes t'a dɔn ko le français est la langue d'expression officielle k'o de kɛlen don ka mathématique fana kɛ jinɛya ko y'an bolo Chine bɛ mati k'a ka kan na a bɛ science k'a ka kan na Angleterre b'a k'a ka kan na Russie b'a k'a ka kan na Corée du Sud b'a k'a ka kan na ni n k'i ma ko Tombouctou ka bon ni Corée du Nord ye i bɛ d'a la ayi Kim Jong Un ka dugu Tombouctou ka bon n'a ye Tombouctou kelen dɔrɔn ka bon n'a ye maa jama ka ca ni Mali bɛɛ ye a lakanalen don ni Afrique bɛɛ ye a bɛ baara k'a ka kan de la jamana ka développement y'i ka kan de parce que i ka kan ye i yɛrɛ de ye kun tɛ diya kuntigi kɔ cogo min na dɛ jamana tɛ se ka taa jamanadenw kɔ donc n'o ye tiɲɛ ye constitution tɛ se ka taa jamanadenw ka kan kɔ donc français nin kan choisi dɔrɔn ka d'a ka colonies ma ko an bɛɛ lajɛlen bɛ kan kelen de fɔ en même temps an ka constitution fana bɛ pratiquement i b'a o yɔrɔ caman kɛlɛ a constitution hali n'o ye Mali jamana ninnu constitution k'a phrase bɛɛ bɔ a la k'a to dɔrɔn le français est la langue d'expression officielle k'a dan o dɔrɔn ma on est colonie k'a dan o dɔrɔn ma France b'a bɛɛ mara a bɛɛ a si tɛ se ka ban mais munna France yɛrɛ tɛ Angleterre ka kan fɔ ko Angleterre ye puissance ye munna t'o fɔ parce que farafinw de ma kanko faamu tubabuw y'a faamu o de la Indonésie bɔ Hollande bolo k'a ka kan ta a bɛ avion dilan Sénégal a bɛ taa avion san a bolo Timor-Leste indépendance ta 2002 Mali ye kan ni organisé san min na Timor-Leste y'i yɛrɛ ta ka bɔ Indonésie la Timor-Leste marala fo siɲɛ 2 Portugal y'a mara a y'i yɛrɛ bɔ o bolo Indonésie y'a minɛ a y'i yɛrɛ bɔ Indonésie bolo a y'i yɛrɛ bɔ dɔrɔn a y'a ka kan de yira ɲɛfɛ k'a ka wari bɔ a ka wari ka girin ni Indonésie yɛrɛ ta ye a ka girin ni anw ta ye Brunei ye indépendance ta 84 ma kɛ France fa yɛrɛ na tuma ni yan 84 ka tila ka a ka wari ka girin ni anw ta ye e b'o faamu cogo di jamana dɔ filɛ Europe nin ko Luxembourg mɔgɔw bɛ ka t'u ka wari bila yen de san Luxembourg bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka kan de Luxembourg est star dans ça a développera o de la donc i ɲɛ b'a la an ka Mali marabagaw ma kanko faamu ka taa sɔrɔ n'i ye an kɛ dɔrɔn k'an bɛ kalan k'an ka kan na parce que a lajɛ ka kalan kɛ kan na ani ka kan kalan o tɛ kelen ye ne ko sisan k'i bɛ arabukan kalan i bɛ arabukan ABCD n'a grammaire de kalan walasa ka an ni sɔgɔma an bɛ dumuni kɛ n bɛ taa k'o fɔ a la mais ka kalan kɛ arabukan na o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan i ka histoire i ka dɔ fɔ n'o y'i ka tariku ye i b'o kalan a la i ka dugukolo jiko i b'o kalan a la c'est comme a bɛ i n'a fɔ e yɛrɛ ye kan yɛrɛ mɔgɔ de ye quoi e m'a ye an bɛ kalan kɛ français la de an tɛ français dɔrɔn kalan o n'an bɛ an bɛ anglais de kalan mais an bɛ kalan kɛ français la de parce que français bɛ ɲɛfɔ anw ye français la anglais bɛ ɲɛfɔ anw ye français la bio bɛ ɲɛfɔ anw ye français la hali allemand bɛɛ bɛ ɲɛfɔ donc i ɲɛ b'a la anw bɛ i n'a fɔ faransi tabiya bɛ min o de la n'i ko k'i bɛ k'i yɛrɛ ye cogo cogo e m'a la an ka furusiri kɛ cogo ani furusiri min bɛ fɔ denmisɛnninw ye école la kelen tɛ furusiri min bɛ kɛ denmisɛnninw kun 8e na a bɛ taa ni woro ye woroba worodenni furusira tagama o si t'a la a bɛ fɔ aw ye dɔrɔn ko furu ye ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma sariya ɲɛma n bɛna leçon de f'i ɲɛna tan minute 1 furu ye ka cɛ ni muso di ɲɔgɔn ma sariya ɲɛma ko walasa furu ka siri min ni min kan ka kɛ o filɛ furuden cɛman si sanga k'a daminɛ san 21 ka yɛlɛ musoman k'a daminɛ san 18 ka yɛlɛ u fila bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka taa ni seere kelen kelen ye a bɛ taa jɔ maire ɲɛma a b'aw furu siri aw dira ɲɔgɔn ma
mais woro bɛ taa o 5000 bɛ minɛ o t'a la donc an yɛrɛ ta t'a la o de la an ka artiste kɔrɔba fɛn fɛn dɔnkili da ka jamana yanga sanfɛ a bɛɛ lajɛlen tila ka kɛ bolo kɔfɛ mɔgɔ ye f'u bɛ yaala ka dɛmɛ de ɲini walasa u ka se ka furakɛ donc ni transition ma an ka kan don an tɛ miiri an ka kɔrɔlenw na n'an ma miiri an ka kɔrɔlenw na don nataw la ninnu bɛ kɛ mɔgɔ kɔrɔw ye n'u kɛra mɔgɔ kɔrɔw ye an fana bɛ ɲin'u kɔ ten de don i n'a fɔ olu ɲinana tɔw kɔ cogo min na i b'a dɔn nin ye diɲɛ dɔ de falentɔla ye ten o de la 92 sariya in u k'o bɔ yen pewu wa sisan y'a kɛ wagati de ye n ko dɔw b'a fɔ ko n'an ko k'an bɛ constitution falen ko non ko les textes même disent que ko constitution yɛrɛ de ko k'ale tɛ se ka falen nin waati kɔnɔ n k'olu bɛ ka ɲina k'a fɔ k'adamadenw de ye constitution sigi constitution ma adamadenw sigi non adamadenw de y'a c'est les hommes qui font les textes ce n'est pas les textes qui font les hommes donc a taara ta a faransɛlama kan na a kɛra olu bolo ko ala kumakan de don ko texte yɛrɛ ko ten texte jumɛn y'a yɛrɛ sɛbɛn o sɛbɛnfɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ min y'a yɛrɛ sɛbɛn hali kuranɛ mɔgɔw de y'a sɛbɛn mɔgɔw ka hakilina tɛ mais mɔgɔw de y'a sɛbɛn ɲɛ b'a la donc ka u sinsin ko constitution t'a falen waati la nin ye la et puis yɔrɔ la ne k'i ma n ko faransi nɔ tɛ a lajɛ maliyɛnw yɛrɛ de wulilen don ko constitution falenni ka olu yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ don sariya la ko nin t'a waati ye k'olu yɛrɛ don quoi ko nin t'a waati ye donc fili bɛ yen donc constitution in b'a falen tuma na an bɛna constitution kura yɛrɛ de sigi mais n'a nana tubabukan na foyi ma falen donc e b'a fɛ constitution kura min bɛ na a ka na bamanankan na a bɛ na bamanankan na walikan tɛ bali ka bila k'a bila tubabukan na ka sɔrɔ ka na n'a ye anglais la o de la i bɛ Rwanda constitution d'e ma i b'a kalan mais i t'a kɔrɔ dɔn mais n'i y'a version française ta i b'a kalan i b'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ min bɛ anglais mais o b'a kalan anglais la o b'a kɔrɔ dɔn maa min bɛ swahili mais a bɛ swahili fana na i ɲɛ b'a la bon kan in dun bɛɛ sɛbɛnlen bɛ anw bolo yan nɔ ka ban mais an ka jamana marabagaw de m'a faamuya ko kan in de bɛna olu ka kɛlɛ ɲɛ u bolo i ɲɛ b'a la kan in de b'u ka kɛlɛ ɲɛ k'u bɔ jɔnya la kan in de b'a kɛ donc o jɔnya ni o taaɲɛ hɛrɛ kama malidenw kan ka sɔn ko ka an ka kan mɛnbaga ka ca k'o bila ɲɛfɛ o ye tan de ye o tɛ munumunu voilà donc constitution kura kɔni t'a la non sɔn kelen n'o ma ne kɔni ko d'accord Aziz nin b'a to an bɛ avancer an y'a ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye a taara Nations Unies na a taara président ka kumakan lase n'o ye son excellence colonel Assimi Goïta Assimi ko jamana kɔnɔdenw ka yeta ni faamuyalita ye min ye k'o ye nin ye a taara o kumakan lase a ka kumakan kɔnɔna la dɔw bɛ ka kuma Nations Unies n'o ye MINUSMA ka mandat a bɛ renouveler wa a tɛ renouveler wa kuma bɛɛ lajɛlen b'a la Faransi bɛ tɔn wa Faransi tɔn Aziz e ka yeta jumɛn y'a ka discours la fo ka se a ka intervention ma ne kɔni bɛ min ye a taara min fɔ n'i bɛ tubabukan mɛn i b'a ye a ye kuma jɔlenw fɔ mais halisa fili yɔrɔnin b'a nɔfɛ yen constitution na walikan min bɛ yen o y'a bilasira ka taa Nations Unies la o yɔrɔ bɛ yen parce que français ye min faamuya la maliyɛnw m'o faamuya la dɛ o ye tiɲɛ ye voilà bɛɛ sɔrɔ ma ka faransi ka taa kana taa depuis an bɛ yan nɔ décret tun ma bɔ ko ka faransi labila fɔlɔ ne k'i ma n ko faransi taali ka kan parce que n'a b'i kunna ko kɛbaga b'i ka baara la i t'i wasa don a la quoi ka wali armée to yan nɔ Mali tɛ se ka wasa don a ka armée la wali armée dun bɛ na ni minɛn min ye Mali kan ka o minɛn de ɲini k'o d'a ka militaires ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a fɔra ko jamana bɛ taa ɲɛ a ma se bɛɛ ka bɔ ni min ye docteur ye o k'i ka docteurya baara kɛ ni aw minnu ye journaliste ye a y'aw ka journalistiya baara kɛ an minnu fana ɲɛɲinikɛlaw ye an b'an ka ɲɛɲini kɛ i ɲɛ b'a la donc MINUSMA ninnu bɛ yan nɔ yan ye colonie française de ye e m'a ye MINUSMA an b'a laban na n ko ye Mali de ye Centrafrique ta tun tɛ MINUSCA ye Congo ta ye MINUSCO ye donc Faransi bɛ balo a ka jɔn jamanaw la ni nin ko ninnu de ye donc a bɛ taa balawu bila u fɛ yen c'est comme ne bɛ pɔsɔni kɛ dumuni na k'a d'e ma o pɔsɔni lakarila ne de bɛ tila tuguni ka t'o feere e ma quoi an ni Faransi ta bɛ ten de n'a y'o dɔn maa min na a tɛ bɔ o tigi bolo a ka se ka bɔ a bɛ bɔ o bolo de o et puis n'a bɛ bɔ o bolo a tɛ bɔ bolo kelen na dɛ a bɛ bɔ a bɛɛ de la n'o tɛ a b'aw dun n'a fan bɛɛ ye a b'aw dun militairement a b'aw dun culturellement a b'aw dun économiquement a b'aw dun a fan bɛɛ parce que olu fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ ale de ka kan na donc o contrôle b'ale de bolo donc MINUSMA tagali ni autorités y'a a mandat renouvelé parce que hali tuma dɔw la i n'i ka jamana marabagaw kuntilenna tɛ kɛ kelen ye mais a bɛ se ka kɛ olu ye yɔrɔ dɔ ye e m'o ye n'u y'a renouvelé salam mais n'u ɲinɛ n'u yɛrɛ kɔ kɛlɛ in ti ban donc an k'an jija an yɛrɛ la a y'a delila ka kuma in fɔ ko Mali mako tɛ jamana si non a y'a fɔ ko Mali mako bɛ minɛn de la bon ne fana bɛ n sinsin o kuma de kan o de la radar nalen an nan'i fɛ yan ni radar kɔrɔ fɔ n ko radar nana diyara n ye kosɛbɛ
i ɲɛ b'a la tagama kɛra rebelle kan f'u ko Wagner bɛ i ɲɛ bɛ fa fɛn fɛn bɛ tasuma na ka ji kalaya daga de b'u ni ɲɔgɔn cɛ fa fɛn fɛn tun bɛ rebelle ninnu na ka ɲɛsin anw ma Faransi de tun b'an cɛ u ka bɔ an cɛ bani donc e bolo Faransi ka taa Faransi ka taa ne kɔni ne b'a la Faransi ka taa ni fagali min kan ka kɛ o bɛ kɛ ni an kan ka minɛn min san mɔgɔ de y'a fɔ an kan ka minɛn san o la n'u ko k'an ka taa dɔɔni quoi ne dabali bɛ ban ko Mali y'i to gɛlɛya la ka minɛn san munna u ma minɛn san to yen ko dɔɔni non on b'a kɛ dɔɔni a bɛ taa de i ɲɛ b'a la donc MINUSMA ta kɔni kuma yɛrɛ t'o la ne kɔni ne t'a la MINUSMA tagali kɔni a ka taa pewu Faransi yɛrɛ k'i sen bɔ a la Maliyɛnw yɛrɛ ka taa et puis n'u bɛ recrutement kɛ mɔgɔw bɛ yen nɔ tenue ka d'u ye mais i b'a ye halisa u bɛ ka simindenw de recruter ko on veut une armée jeune e djihadiste min ye san 20 espérance b'a la e bɛ taa siminden jɔ o ɲɛma n'a pɛrɛnna dɔrɔn a ye marifa bila ka boli et puis tenue kanu bɛ maa min na u k'olu ta o ka segin ka français mɛ de la o fana ye français mɛ kelen de ye f'i ka kalan quoi ko fɛ e ka retard kɛ école la walasa e ka taa tenue na o kɔrɔ e kisɛ ci mɔgɔ bɛ français kan fɔ la non non mago tɛ français kan fɔ la ɲɛ b'a la donc u ka recrutement fana kɛ nord la an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye nord kɛlen don sudisiw boso yɔrɔ de u bɛna sudisiw cɛ yan nɔ ka taa n'u ye nord la ka t'u bɛɛ di fagali ma ye mun na parce que u ti nord maîtriser donc u ka nordisiw yɛrɛ fana recruter ka yanmɔgɔw recruter u bɛ sɔrɔ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ yen maîtriser quoi a bɛ i n'a fɔ kara ka dɔ ka kara sɔrɔ dɔrɔn ka sin ka boli ka don yan nɔ e de b'a dɔn i bɛ se k'a kunbɛn cogo min na parce que e bɛ yan dɔnni ye n'a donna wo la n b'a labɔ e m'a ye irisiw b'u ka tenue dilan k'a bɛn u ka yɔrɔ kɛcogo ma parce que olu de b'u ka yɔrɔ dɔn bon o bɛɛ ɲɛɲinibaliya de an ka ko la n'o tɛ hali sisan n'a fɔra ko pick-up de b'an ka mɔgɔw bolo front na kumasulu ko don tubabu minnu bɛ taa yen nɔ u bɛ pick-up kɔnɔ u bɛ don blindé de kɔnɔ donc an ka ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin maramafɛn ko ma halisa maa fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ lafiya fɛ i bɛ kɛlɛ de labɛn maa fɛn fɛn kɔni i bɛ lafiya fɛ i bɛ kɛlɛ de labɛn wa n'i bɛ kɛlɛ labɛn kɛlɛ bɛɛ tɛ kisɛci fana ye dun ka fa kɛlɛ bɛ yen moral fana bɛ yen bon o yɔrɔ ninnu an tɛ don olu kɔnɔ kosɛbɛ parce que n'an nana ɲɛfɔ hali an bɛna na fɔ aw ye n ko militaires bɛ diɲɛ kɔnɔ n k'olu bɛ identifier u tulo fɛ u bɛna mɔgɔw dabali ban hali an ka militaire ɲɛmɔgɔw caman tɛ o yɔrɔ dɔn a la donc a ma se an ka don yen parce que an ka militaires ye kalan minnu kɛ u ye militaire kalan de kɛ mais militaire minɛnw bɛ dilan ni bɛnkan minnu ye o tɛ foyi dɔn o la a bɛ kalan o kun dɔrɔn a y'a kɛ tan a banna i bɛna fɔ n'i y'an ka policiers ɲininka ko gaz lacrymogène bɛ dilan ni jumɛn ye non an b'a san nin de bolo dɔrɔn a bɛ na a bɛ ci point barre u bɛ taa ci jamanadenw na a banna mais a bɛ dilan ni mun de b'a kɔnɔ olu t'o yɔrɔ ninnu dɔn a la donc olu fɔkun fana tɛ k'o publier a bɛ kojugu walankata jamana kɔnɔ o de la i b'a ye théoricien fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ u ka jamanaw de bɛ u wasa don u la mais mɔgɔw bɛ dimi ko munna an bɛ tan fɔlɔ président ma fɛn kɛ ne ko non président ma faamuya de fɔlɔ a ma faamuya de fo ɲɛfɔli de ka kɛ président ka se ka ɲɛfɔli de bɛ kɛ président b'a faamu parce que n'olu ma fɛn min faamu u tɛ se k'u to o fana kɛ o tɛ ka kɛ o fo k'a faamuya de ni n'an taga ɲɛsira ye i ɲɛ b'a la donc armée bɛ ka sanayɛlɛ min sɔrɔ mais an k'a fɔ ka préparer latigɛ dɛ a ma yɛlɛ fɔlɔ dɛ a bɛ ka yɛlɛn de donc an kana an bolo jigin se ma sɔrɔ fɔlɔ an kana an bolo jigin halisa an k'an cɛsiri armée bɛ se. Aziz n'an bɔra o yɔrɔ la sani an ka se an ka dugu jukɔrɔ nafolo ma Aziz lien jumɛn de bɛ kan fana ni CFA ko cɛ an ka wariko voilà ne ye économiste ba dɔ mankan mɛn ko an b'a fɔ ko an ka wari ta ko non k'a tɛ girin o k'a bɛna wari min yɛrɛ ta k'o tɔgɔ bɛ kɛ jumɛn ye a tɔgɔ wari tɔgɔ ale bɛ retard la o de la ne ko n ka mɔgɔ kalannenw ko n'an kumana an ka kan na n k'an bɛ ɲɔgɔn dɔn de wa an ka kanko in a bɛ san sɔrɔ siga yɛrɛ t'o la a bɛ filakan artistes tɛna bamanankan filakan bila abada français kama jamais o tɛna kɛ bilen n'o tɛ kɛ bilen o tɛ n'u yɛrɛ y'a bin ka kɛ tubabukan na an t'o lamɛn bilen o de la n bɛ yɔrɔnin dɔ ɲɛf'i ye ko maramba filila français la ne ko n ko n ko ye diɲɛ wuli ko de a kuma maa minnu tɛ français mɛn dun olu b'u yɛrɛ faga non artiste yɛrɛ mɔgɔ tɛ tubabukan ɲini artiste fɛ artiste ka kalan de bɛ ɲini quoi n'a yɛrɛ tun y'a fɔ ka tilen de ne tun bɛ dimi a kɔrɔ a y'a fɔ k'a jɛngɛ o yɛrɛ de ɲɛna awɔ parce que an bɛ fɛ ka bɔ a la de o de la ko erreur yɛrɛ décret la n k'a ɲɛna a ɲɛna yɛrɛ parce que an bɛ fɛ ka français yɛrɛ de bila voilà CFA an ka wari la kan fila de b'a la kan fila o de la ne k'i ma quoi maa fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ baara k'a tigi ka kan na BBC ye fɛn dɔ publier k'olu bɛ miliyɔn 600 de don kunnafoni na san kɔnɔ RFI fana ta publier i b'a kun dɔn jamakulu fɛn fɛn bɛ yen k'a natalen don i ka kan na i b'a tigi mara jagoya i b'a mara o jagoya de
ala jateminɛ jamana k'a kɛ to ni cɛ min kɔnna ka jarabi muso la muso b'i don a sagona da fɛ ni muso min fana kɔnna ka jarabi cɛ la a fana bɛ ko to cɛ ta la i ɲɛ b'a la donc an kɔnna ka jarabi tubabu ninnu ta la donc fo ka dugukolo meleke sa an b'u bolo de fo ni don min an y'a ye ninnu man kan tɛ k'anw jɔnya mɔgɔw don i n'a fɔ an fana ye mɔgɔw ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'u ko a tɛ k'u la a tɛ k'an fana na i y'a ye an bɛ taa ten de faransi ka wari ko a bɛ wari min kɛla ni anw ye Allemagne de tun bɛ nin kɛ faransi la maa minnu ye histoire de droit kalan u b'a dɔn a mɔgɔba dɔ bɛ Mali yɛrɛ cakɛdaba dɔw la mais olu tɔgɔ fɔli ninnu ma ye réseau kan o tɛ mais o ma faransi b'o système kɔnɔ f'a bi ani Allemagne bɛ kɛ wari kelen dun ye euro ka na o système k'o o fana kɛ anw na. Oui, parce que Allemagne tun b'ale utiliser cogo min na ale fana bɛ anw utiliser ten kɛɲɛ b'a fila la a ye kan ta ka développer ka tila ka bɔ hakili wariko jɔnya la ka na o fila bɛɛ cogo anw kun yan nɔ kan ani wari n'i fana y'i ka kan falen dɔrɔn wari bɛ falen misali ni Mali y'a ka kan don constitution na don min na an ka kan de bɛ sɛbɛn an ka fɛn bɛɛ kan donc an ka wari kan jumɛn bɛ sɛbɛn a kan an ka kan an bɛna sɔn ka sɛbɛn ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari bila yan la donc n'a ne ka kan bɛ sɛbɛn a kan a ka dilan yɛrɛ fɛ yen wari ka dilan fɛ yan nɔ o fana tɛ kabako ko ye n'a sécurité ko don o ka nɔgɔn an bɛ jamanadenw ta u k'a lakana bon o de la leçon dɔ bɛ kɛ 8e na mɔgɔw m'a faamuya ko le respect du bien public ka forobafɛnw bonya ko n'i ye forobafɛn tiɲɛ k'i yɛrɛ de mako sa ko parce que k'an bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ n'a fɔra bamanankan na dɔrɔn a tun bɛ faamuya ma bɛ fɔ an ye tubabukan na an t'a dɔn o de la jamana marabagaw bɛ jamana nafolo suɲɛ parce que u m'a leçon faamu a bɛ f'u ye wagati min na o ti français mɛn o de la jamana kanu i t'a yan na parce que patriotisme bɛ fɔ an ye wagati min na o y'a sɔrɔ an tɛ français mɛn donc an b'a durusi ka mɔni sɔrɔ dɔrɔn ka passer point barre ka na jamana ta dɔrɔn k'a coron tubabu de taasira b'o de la siga tɛ nin kuma in na Aziz wallahi taasira bɛ faransi de la nin ye temps yɛrɛ de quoi taasira bɛ faransi la o de la faransi ka taasira la a b'a ye n'ale ma farafin ninnu minɛ ale tɛ taa mais taasira tɛ farafin minnu na olu b'a ye an bɛ taa min an bɛ bɔ faransi bolo an bɛ taa min parce que olu t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na o de la n y'a f'i ye le babouillon n'a pas de champ mais il nourrit ses petits foro tɛ sura fɛ nka a b'a den balo faransi ta o de ye se t'a ye a kiyara quoi ɲɛ b'a la donc n'ale bɛ wari in fɛn anw ye an bɛ wari in labaarali fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ale b'a ta sɔrɔ o de la ni ne y'an ka jamana marabagaw maga mɛn ko partenariat gagnant-gagnant an bɛ dimi mun na Mali ka pourcentage bɛ faransi ka euro kan mais faransi ka pourcentage bɛ Mali ka franc CFA kan donc faransi ta b'a bolo Mali fana ta b'a bolo Côte d'Ivoire ta b'a bolo Sénégal ta b'a bolo Tchad Gabon Niger ninnu bɛɛ Togo Niger Burkina a jamana fɛn fɛn colonisé a bɛɛ ta b'a bolo m'a misali d'i ma sisan o de la ne ko n ko an physiciens nature de ka d'anw ye quoi diɲɛ bureau b'anw tɔɔrɔ de mɔgɔ tan ta i ka kɛmɛ d'a bɛɛ ma a mɔgɔ tan a bɛɛ ka 40 bɔ a ka kɛmɛ na k'a d'e gandi ma mɔgɔ tan a bɛɛ ye 40 bɔ a ka kɛmɛ na k'a d'e ma 60 de bɛ k'a bɛɛ bolo mais 4 de bɛ k'e bolo olu ni jɔn bɛ se ka wari ko kuma fɔ jɔn ye tiɲɛ yɛrɛ la ne de ye waritigi ye sisan très bien francophonie franc CFA bɛ dun jamana minnu kɔnɔ a jamanaw 14 a bɛɛ lajɛlen ka wari 100 sigi la a 50 o ye faransi ta ye a jɔn bɛ se ka wari ko kuma fɔ faransi ye non a tɛ non an ka économiste t'o kalama ɲɛ b'a la o de la ne ko n k'an ka économiste ti nafolo sɔrɔ cogo dɔn mais juru min bɛ farafinna la u bɛ so o juru de ɲɛfɔ cogo la ka farafinna siran yɛlɛma hɔrɔnya tali ɲɛ ko ni juru an bɛ ni juru sara cogo di gouvernement b'a ka juru sara n'i ko k'i bɛ tila u bɛ juru de k'i la et puis n'a tant que juru minɛli ma dabila juru bɛ ban sara la cogo di Gandi don o don e bɛ ka wari di ne ma ne b'a fɔ n bɛna sara e bɛ ka wari di fo ne de ka wari di minɛli tigɛ ka sarali daminɛ sisan o la a bɛ ban mais e ma wari dili dabila a bɛ jɔ cogo di tuma bɛɛ saraka bɛ ka na saraka dun ti jamana développer o misali ye jumɛn ye maa fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ deli kɛ a si tɛ yen ko min donnen don da la donc jamana fana bɛ ten jamana fɛn fɛn de bɛ saraka kɔnɔ a jamana si tɛ taa ɲɛ grand frère ma sœur Sumi ko ten ko la main qui reçoit reste toujours inférieure donc notre indépendance reste un serpent de mer ko tɛgɛ fɛn fɛn bɛ kɔnɔli kɛ k'o ye o bɛ to dugu ma n'o kɛra jamana la jamana tɔgɔ ka yɛlɛma hɔrɔnya bɛ kɛ ji kɔnɔ sa de n'a bɔra a bɛ sa anw filɛ nin ye o de la anw bɛ faransi de yira diɲɛ na an tɛ se k'an yɛrɛ yira an ka yɛlɛma hɔrɔn ye ji kɔnɔ sa de n'an ka m'an yɛrɛ yira an bɛ sa siga t'a la donc wari jɔnya dan don et puis o wari sanu fana faransi de ka trésor bɛ tila k'o garanti o tuma anw nafa t'anw na o de la ne ko n ko anw denmisɛnninw an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw ka misali ta min ka ɲi min man ɲi an t'o ta
n'o tɛ faransi fa bɛ na wagati min na n'u kun y'a fɔ bamanankan na ko faransi fa kɔrɔ de ko faransi ka jɔn jamanaw ka wari a bɛ tan jɔn kun bɛ don a la. na mɔgɔ kun tɛ sɔn. mais u y'a fɔ tubabukan na a ma na. a nana hali sini dɔw t'a kɔrɔ dɔn. halisa dɔw t'a kɔrɔ dɔn. o de la n ko hali n'an bɛ n'an ka wari la faramaliyɛn tɛ dɛ. a bɛ kɛ mali wari de ye. mali wari. walima wasa. wari an ka sanu bɛ kɛ k'a garanti donc wari ani wasa donc wasa. a tɔgɔ wasa. donc nin ye tɔgɔ sɔrɔlen. nin ye tɔgɔ sɔrɔlen donc économiste in ka suma a ka suma quoi. donc nin ye tɔgɔ sɔrɔlen. an bɛ taa dans le temps olu bɛ taa dans l'espace. mɔgɔ filɛ nin ye i bɛ se k'i hakili la munumunu ka nin so in jɔcogo 200 ye ka sɔrɔ nin so cogo a jɔlen n'o de tan dɔrɔn o ye hakili ka baara ye mais n'i bɛ fɛ ka kɛ ni farikolo ye f'i k'a ci sisan k'a jɔ ni jɔcogo ye nin fɛn na o de la hakili mana bɛn fɛn min kan ko sɔsɔli t'o la a ye taa n'o ye kanko in b'o la wariko in b'o la dugujukɔrɔ nafolo in a bɛ don n'o ye hali i m'a ye wari ninnu tɛ kelen mali bɛ wari min dun D b'o sanfɛ Côte d'Ivoire bɛ min dun A b'o sanfɛ mais n'i taara Gabon o wari dessin yɛrɛ n'an ta dessin tɛ kelen o kɔrɔ ye faransi mago tɛ wari ninnu papier la mais fɛn min bɛ wari ninnu kunkɔrɔ ale bɛ nafa min sɔrɔ a la a mago b'o dɔrɔn de la o de la ne ko n ko taasira bɛ faransi la mais faransi ka jɔn jamana o taasira t'u la jɔn ye jɔn de ye o Poutine y'o de fɔ o jamakulu a ye jɔn ye walima a ye jamana ye point barre o wele cogo 2 dɔrɔn de bɛ donc halisa an bɛ jɔnya de la wa walasa an ka bɔ jɔnya la an bɛ bɔ hakili jɔnya la parce que jɔlɔkɔ t'an tɛgɛ la jɔlɔkɔ bɛ hakili de la o sɔrɔlen ni kan de o de la i b'a ye maliyɛn den de bɛ taa a den don école la ka tila ka taa 50,000 sara san o san tɔn tɔgɔ ka fɔ a den ye walima ka taa fɔ a ye ko bugubaga bɛ tan tɔ n'i ye nin ci bugubaga tɛ kalan quoi an bɛ so kalan ka wulu kalan ka fali kalan ka bɔgɔdaga kalan den finiman den finitan un enfant vêtu un enfant nu k'o kalan denmisɛnnin bɛ bɔgɔ de nɔfɛ denmisɛnnin bɛ bɔgɔ de nɔfɛ ka taa sɔrɔ n'a hakili dayɛlɛla n'a yɛrɛ ka kan ye oui ni kan de don dɔrɔn a b'a dɔn quoi a bɛ se 7e na yɔrɔ min na i b'a dɔn n'an bɛ kalan kan an bɛ anglais kalan daminɛ classe min na 3e année ani sɔgɔma an bɛ dege o la anglais la ani wula ani su kelen fila i b'a ye dɔrɔn an bɛ anglais kalan ka yɛlɛ quoi ko adam n ko diɲɛ ka teli de minɛnw bɛ fan bɛɛ fɛ n k'o lajɛ a bɛ mɔgɔw kun téléphone na i b'a kalan ka sɔrɔ i ni ko karamɔgɔ ma ɲɔgɔn ye mais ko n'an ka mankan kan ta a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan a bɛ n'a fɔ ɲɛ bɛ siran baara ɲɛ ka sɔrɔ a jɔda t'a la foyi t'a la walayi an ka ko in bɛ ten de donc u kana siran foyi tɛ yen n'a si min y'an lamɛn a tɛ échouer Aziz an bɛ an to nin na an bɛ taa an ka dugujukɔrɔ nafolo la n'o ye sanu jama lithium ye Aziz an ka sɔrɔta a ka dɔgɔ nin na kosɛbɛ dɛ Gandi n'o de f'i ye dugujukɔrɔ n bɛna kabako kuma de f'i ye n y'a ye mɔgɔ caman kumana dugujukɔrɔ nafolo kan mais ne de fana b'a f'i ye bi dugujukɔrɔ nafolo tɛ jamana développer Aziz nin ye kuma kura ye bi dɛ kɔgɔji tɛ jamana développer ni ne ye kuma fɛn fɛn f'i ye n b'a misali d'i ma donc bamanankan mɛnnaw ko k'a ye fɔ misali ma ko laman n b'a laman dɔ d'i ma voilà dugujukɔrɔ nafolo min bɛ Laginɛ a tɛ Faransi bolo min bɛ Côte d'Ivoire a tɛ Faransi bolo Espagne ka tagaɲɛ gulonnen don sɛnɛ de la pétrole dingɛ tɛ yen uranium min bɛ Niger bolo Niger de jamana 5nan ye diɲɛ bɛɛ uranium bɛ jamana minnu kɔnɔ a jamana fɔlɔfɔlɔ o ye Kazakhstan Kazakhstan fana ka yɛrɛma hɔrɔn ya 91 o fana ma mɛn Canada Namibie Australie Niger o tɛ yan mais n'a fɔra ko anw ka nin jamana ninnu n'u ka dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ k'u bɛ tila ka sa ji la Faransi ni Espagne nɔfɛ est ce que dugujukɔrɔ nafolo ko don tuguni yan ayo ko tɛ o de la n ko dugujukɔrɔ nafolo o se bɛ yen fantanya bɛ yɔrɔ min na o ye yan de parce que n'i ye sanu bɔrɔ fa sanu na a tɛ se k'a yɛrɛ kɛ foyi ye sanu bɔrɔ bilen t'a yɛrɛ kɛ foyi ye maa min y'a hakili labara ko sanu bɛ se ka kɛ nin ye o tigi de bɛ se ka sanu bayɛlɛma i ɲɛ b'a la k'a kɛ fɛn dɔ ye donc Mali filɛ nin ye nin y'a san joli ye Mali ye jamana 3nan ye sanu na farafinna a ka ca mais hali Mali tɔgɔla wari t'a yɛrɛ bolo fɔlɔ a yɛrɛ bi jɔ ni min ye Sud-Afrique de fɔlɔ ye o tɔgɔla wari b'a bolo Ghana o tɔgɔla wari b'a bolo Mali ta t'a bolo o ye yɔrɔ fɔlɔ ye sanu kelen sanu bɛ tilan yɔrɔ 3 science de bɛ nin yɔrɔ f'i ye parce que scientifique de b'a dɔn sanu kan ka don yɔrɔ min fɛ donc n'a donna yɔrɔ min ni yɔrɔ min fɛ donc an b'o ɲɛfɔ journaliste b'o ta k'o kalan o ye ten de don sanu fanba o bɛ kɛ bolona nɛgɛw ni chaînes ni fɛnw ye ka valeur d'u la walima ka a papier man da mobile sanfɛ o mana bɔ yen a fan filanan o bɛ taa k'o don technologie nano la téléphone kuraw ni ordinateur kura dɔ bɔra n delila ka kuma f'i ye a mɛnna n ko ordinateur quantique bɛ na na Allemagne kɛra jamana fɔlɔ ye ka ordinateur quantique bɔ an b'a fɔ ko bit mégabit a bɛ fɔ ordinateur quantique ta de ma ko qubits
a fɔ olu ma ko technologie nano olu minɛnw bɛ dilan ni sanu ye sanu jɔyɔrɔ b'o la sanu jɔyɔrɔ b'o la maintenant a tilanyɔrɔ sabanan o de bɛ kɛ ka wariw garanti banguw la mais valeur foyi tɛ sanu na adamadenw ma valeur min gulon a la wa sanu yɛrɛ ka nafa ye a fana kolo ka gɛlɛn dɔɔni ka tɛmɛ tɔw kan o ye sanu ta ye o b'an bolo yan nɔ lithium bɛ kalan kun depuis 9e irisiw ka dɔnnibaga dɔ bɛ a ye tableau dɔ dilan a fɔ ma ko tableau de Mendeleev Mendeleev ka tableau sira fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma français la ko première ligne sira filanan deuxième ligne so fɔlɔ première colonne o de la ni bɛna matrice leçon ɲɛf'u ɲɛna de matrice ligne na colonne bannen université mati leçon de filɛ de tan donc o so filanan lithium bɛ an b'o kalan 9e na mais maître yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ lithium bɛ kɛ ka min kɛ o de la n y'a f'i n ka kuma kɔrɔ dɔ la n ko lithium bɛ ɲini ka Buguni dugukolo tiɲɛ mais n ko Buguni gouverneur t'a dɔn lithium bɛ kɛ ka min kɛ lithium de bɛ kɛ téléphone batterie ye batterie minnu ka ɲi diɲɛ kɔnɔ lithium batterie de ka ɲi a bɛ kɛ satellite batterie ye voiture électrique n'a bɛ fɔ olu ma ko hybride essence bɛ dɔw la ni courant ma a bɛ kɛ olu fana batterie ye mais an b'o jumɛn dilan yan nɔ a foyi tɛ dilan yan donc o kɔrɔ ye an bɛna bɔ de k'a feere a bɛna feere wari min na o fana ye wari ye Faransi bɛ wari min dilan donc Faransi ka pourcentage b'o la an ka dugu jɔrɔ nafolo a bɔra a feerela kelen a feerela wari min na yanni an k'o kɛmɛ kɛmɛ sigi la o kɛmɛ bɛɛ sɔrɔ jamana dɔ fana bɛ ta o la an bɛ se ka développer cogo di développer cogo tɛ yen développer cogo tɛ yen an yɛrɛ bɛ min sɔrɔ a la nafa ka dɔgɔ voilà donc ni hakili ma dugu jukɔrɔ nafolo ninnu koron k'u minɛ nafa t'a la jamana fɔlɔ coton Mali a ma nafa papa ka ɲɛ Mali de bɛ coton sɛnɛ k'a feere o coton wari ka tila k'o kɛ ka coton yɛlɛmalen ka kɛ tenni ye ka t'o san n y'o misali de fɔ n ka jajuru dɔ senfɛ ka pomme de terre donni ka bɔ Sikaso ani situlu pomme de terre sɛnɛla yɛrɛ bɛ pomme de terre sɛnɛ a muso bɛ situlu sɛnɛ or situlu dilan or n'i ye olu kɛ ka ɲɔgɔn yira a bɛ firiti bɛ sɔrɔ mais o hakili t'o ye dɛ donc u b'o fila ta ka n'o feere Bamakɔ yan dɔ b'i sigi dɔrɔn k'a san dɔrɔn k'u yɛrɛ kɛ ka ɲɔgɔn yiran dɔrɔn a banna ka tila k'o firiti feere u ma u bɛ segin n'o ye Sikaso an ka ressource ko bɛ ten donc i ɲɛ bɛ Bamakɔ k'a ye hakilimaya de yira misali la donc tubabu y'o hakilimaya de yira farafinna o la u bɛ Côte d'Ivoire jama n'a pétrole bɔ Ivoirien tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la Mali fana sanu n'a pétrole n'a Mali fana sanu ni a coton n'a fɛn ninnu bɛ feere nafa foyi t'a la sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na Kayi hali yen yɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma hɛrɛ sɔrɔ i tɛ taa Kayi yɔrɔ si lajɛ ko i bɛ étage ye k'a janya bɛ 10 bɔ o tɛ yen sanu bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ problème de b'a bɛɛ kan voilà et puis ni sanu bɔra i ka dugukolo jukɔrɔ fɛn dɔ bɛ ka anglais sɛgɛn sa a bɛ fɔ o ma ko doline mine kɔrɔ ninnu bɛ to ka coron est-ce que an bɛ k'o bɛɛ jateminɛ an kɔni ɲɛ bɛ min na dɔrɔn an hakili m'o ye fɔlɔ voilà a bɛ ka bɔ wagati min na u b'an bolola sɔnni min kɛ a bɛ i n'a fɔ forotigi ani foro gardebaga quoi e bɛ foro garder n'a sera i b'a bɔ k'a di forotigi ma donc a b'i bolola sɔn i b'i sigi n'o ye foro kɛrɛfɛ donc a bɛ i n'a fɔ n ka misi minɛ n ka ɲɛgɛnɛ kɛ quoi o tɛ mɔgɔ kɛ misitigi ye o anw bɛ ten de donc dugujukɔrɔ nafolo in a hɛrɛ bɛ lase Faransi ma ka Faransi kɛ puissance ye k'a yanga diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ Faransi bonya ka da anw de kan anw siga yɛrɛ to la a ka colonies n'o bɛɛ bɔra Faransi bolo o bɛ Faransi ka ko bannen donc colonies bɛ ni colonie y'a dɔn don min na k'ale ye colonie ye o ye indépendance sɔrɔlen a bɛ i n'a fɔ ni fatɔ bɔra a ka fa kalama don min na o y'a kɛnɛya tuma selen donc an y'a dɔn de san k'an ye colonie ye donc an bɛ fɛ ka bɔ coloniale la donc an ka dugujukɔrɔ nafolo ninnu a misali dɔ fana ye jurufilen da ka gɛlɛya ni kɔlɔn n'a ji ye quoi la puisette coûte cher que le puits et l'eau qu'il contient quoi tubabu bɛ na ni dugujukɔrɔ nafolo bɔ minɛn dɔrɔn de ye hali u yɛrɛ t'a mansin boli donc u bɛna kɛ cogo de fɔ an ye an de b'a mansin boli k'an yɛrɛ ka dugukolo tiɲɛ ka sanu bɔ ka fɛnw kɛ k'a d'u ma u bɛ taa n'a ye u bɛ tila k'an bolo lasɔn donc an bɛ soni minnu ni mobili minnu sɔrɔ o waati an b'a ye non tubabuw tali man ɲi a bɛ n'a fɔ n'an ko MINUSMA ka taa oui e ni ko MINUSMA ka taa bi n ka cɛ maa min ka n'an bɛ MINUSMA na u bɛna fɔ MINUSMA tali man ɲi dɛ n'a taara an bɛ taa chômage la non o ye ɲɛmɔgɔw ka jamana tɛ jateminɛ quoi ɲɛmɔgɔw ma a faamuya n'o tɛ n'u bɔra MINUSMA na dɔrɔn u tun bɛ baara min kɛ MINUSMA na a bɛna armée minnu recruter a y'u sɔrɔ ka don yɔrɔ kelen na sa rien ne se perd mais tout se transforme foyi tɛ kɛ fu ye nka fɛn bɛɛ bɛ bayɛlɛma scientifique de fana bɛ yen yɔrɔ f'i ye o de la perte tɛ diɲɛ kɔnɔ i ɲɛ b'a la n ko hali kan ye code de ye n'i ye américain ka militaire ye n'u ko formation standard jama le colis au milieu n'o fɔra i ye dɔrɔn a banna dɛ o y'a bannen n'u y'o f'i ye dɔrɔn i b'a ye marinsiw bɛ se k'i munumunu ten parce que jama noir ani crayon bɛ kɛ ka sɛbɛnni kɛ o finfin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye mais jama ta sigicogo a atome sigicogo de y'a kolo gɛlɛya o de la jama nafa b'a la jama yɛrɛ kɔrɔ de ko invincible fɛn tɛ se min na jama kɔrɔ o dɔrɔn de latin na donc o structure sigilen don cogo min na militaires bɛ se k'u jɔ ten dɔrɔn u taara maa min ɲini
u sin k'o bila cɛma ten ni kisɛ ma militaire yɛrɛ sɔrɔ kisɛ tɛ mɔgɔ sɔrɔ u b'o de kɛ o de formation standard ye i ɲɛ b'a la donc chercheurs de nana n'a ye parce que jama ninnu bɛ kalan cristallographie da o cristallographie ninnu de bɛ nɛgɛ ninnu kolo gɛlɛya cogo fɔ ni k'a kɛ blindéw ye militaire tɛ yen yɔrɔ dɔn ye olu bɛ min dɔn dɔrɔn an ka jamana budget bɔ an k'a don a da fɛ a ka na tiɲɛ don ni fɛn t'i bolo waati min na i b'a san mais n'i y'a san yan'a ka kɔrɔ a kan ka dege a dilanni na jamana minnu bɛ dilanni kɛ olu de ka chômage kɛlɛta ka ca olu de ka jamanaden fanba bɛ baara la ni k'i ma ko Chine san o san mɔgɔ 1,000,000 de bɛ diplôme sɔrɔ i bɛ da la 10 millions o de bɛ diplôme sɔrɔ Chine mais n'a fɔra ko bɛɛ la olu développé len don n'a ye u ka yɔrɔ jɔlen don n'a ye Bamako dugukolo belebeleba in kalan dɔ bɛ yen ko densité ka adamadenw hakɛya tilan u ka dugukolo la 3e pont kun n'a kun ani kana n'a ye yan fɛ o bonya mɔgɔ 14 de bɛ bila o kɔnɔ n'i ye Mali population Mali dugukolo tilan na mɔgɔ 14 m'a fɔ du 14 dɛ mɔgɔ 14 ne Dawuda wala an mɔgɔ 14 de bɛ bɛn o kɔnɔ étage joli bɛ se ka jɔ o ɲɔgɔnna kɔnɔ a ka ca mais n'a fɔra k'an ka ATT Buguni ko kuma bɛ wuli ka fan bɛɛ minɛ o de la i b'a ye an ka jamana marabagaw walikan kalan bɛ mɔgɔ ka faamuyali dɔgɔya i ka faamuyali limité len don aw ni population ka ɲɔgɔn faamuya a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn an ka dugu kɔnɔna nɔgɔ cogo lajɛ fɛn foyi tɛ yen min bɛ dugu saniya k'a tɛ farafinna bolo mais farafinna de ye continent ye min nɔgɔlen don ni continent tilan bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ hali Océanie ninnu farafinna nɔgɔlen don n'u ye e ma ye sumaya bana tɛ ban fɛ yan parce que an ka médecins ni fɛnw degelen don mun de la a n'an ka gouvernement ka sumaya fura san mais mun de bɛ na ni sumaya ye u ko soso n bɛ ɲɛɲini nafa yir'i la sisan u ko soso mun de bɛ na ni soso ye nɔgɔ donc an kan ka nɔgɔ de kɛlɛ soso bɛ dɔgɔya ni soso dɔgɔyara sumaya bana bɛ dɔgɔya o la an bɛ tubabu ka sange sanni min kɛ o fana bɛ jɔ a bɛ jɔ obligatoirement sange bɛ san fɛn min kama o tɛ yen bilen o tɛ yen bilen donc nafa t'a la Gandhi quoi ni ɲɛɲinini yɛrɛ de tɛ yɔrɔ la a tɛ taa ni ne tun bɛ ka nin fɔ anglaire la ko walasa k'an disi waga ne tun tɛ se ka plateau kan bi ayi o de la donc kan in de ka teli a faamuyali ka teli donc an ka kan in bila ɲɛfɛ an ka taa an ka ressources walasa an ka nafa sɔrɔ a la n b'o solution fɔ ne tɛ problème fɔ depuis n bɛ nin fɛnɛ tɛ problème non solution oui ni dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ école minnu y'a kalan kɛ i n'a fɔ Boston b'a kɛ cogo min na ale bɛ a minɛ de ɲini k'a d'aw ma aw ka baara de don a y'a kɛ jamana ka nafa sɔrɔ o la u y'u ka jama bɔ yɔrɔ kɛ jamana ta ye donc olu b'a bɔ olu bɛ baara sɔrɔ olu ma bɔ chômage la a bɛ bayɛlɛma ka kɛ batterie minnu ye Mali yɛrɛ mako bɛ batterie la n ko fɛn minnu bɛ kɛ vitre ni fɛn o bɛ bɔ cɛncɛn de la silicium ma bɔ cɛncɛn de la o cɛncɛn baden filɛ nord la fo France ka armée natɔ u y'u tɔgɔ d'a la ko Barkhane n ko Barkhane kɔrɔ de ko cɛncɛnkulu donc o baden de bɛ yen olu bɛ se ka bayɛlɛma mais an ma yen ye Tirikiw nalen filɛ ka na fan bɛɛ kɛ ni biriki bɔyɔrɔ ye an yɛrɛ ka dugukolo u bɛ t'o faraw bɔ k'o ci ka tila tuguni ka malidenw ta o baara la ka to k'u bolo lasɔn mais ni o biriki bɔyɔrɔ tun ye gouvernement ta ye jeunes tun bɛ baara sɔrɔ a bɛ kɛ ka so jumɛnw jɔ a bɛ duplex ɲɛnama jɔ Mali région bɛɛ Gandi bɛɛ bɛ so sɔrɔ siga yɛrɛ t'o la siga yɛrɛ mɔgɔ 20,000,000 n ko Pékin mɔgɔ 21,000,000 de bɛ yen Pékin dɔrɔn mɔgɔ 21,000,000 o tɛ Mali population bɛɛ yan non Mali population bɛɛ mais n'i y'a building y'i ɲɛ la i bɛ masaya segin Ala ma donc ka dugu jukɔrɔ nafolo ninnu bɔ k'u bayɛlɛma anw yɛrɛ fɛ yen coton n'an y'a bɔ u ka sɛnɛkɛlaw ta i n'a fɔ fonction publique quoi mais an ka marabagaw i tɛ yen ye diɲɛ an ma dan diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya kama sa farafin yɛrɛ de ma da gɛlɛya kama donc ni coton ninnu bɛ bayɛlɛma ka kɛ tenue ye jeunes bɛ baara sɔrɔ a kalanni na jeunes bɛ baara sɔrɔ wa mɔgɔ bɛ sɔn k'a fɔ ko tenue dɔnbaga tɛ Mali la a dɔnbaga bɛ yen bazɛnw ka dilan yan nɔ i b'a ye fini da bɛ nɔgɔya bɛɛ bɛ fini sɔrɔ baara fana bɛ caya baara fana bɛ sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ an bɛ sɔrɔ k'a tɔ feere mais n'a fɔra k'an b'a bɔ dɔrɔn k'a feere u ka tigɛ tulu dilan usine u ka tigɛ sɛnɛyɔrɔ dayɛlɛ tuguni ka tigɛ tulu dilan usine ninnu dayɛlɛ dɔ bɛ bɔ tulu prix la n'i y'a ye ko embargo bɛ yen tulu gɛlɛya la u bɛ dabila embargo bɛ yen finiw tɛ ka se ka don u bɛ dabila anw yɛrɛ ka siman bɔ usine ka taa u bɛ siman bɔ a bɛ bayɛlɛma a simanw bɛ kɛ ka so minnu jɔ mansɔnw ka taa fonction publique la ka jamana fonctionnaire ka so jɔ cogo la min ka ɲi ka Mali kan ka ci yɛrɛ de k'a jɔ quoi n'i ye ne bila simi nɔ la ne bɛ Mali ci k'a jɔ hali an tɛ san 5 sɔrɔ Gandi bɛɛ bɛ so sɔrɔ wa Mali kɔnɔ maa fɛn fɛn kɛra maa k'i ye Mali yanga sanfɛ walayi i tigɛ ye ko 2 ye walayi non Aziz an bɛ émission kura sigi nin kama ni Ala sɔnna i bɛ se ka na cogo min na Azim place la n ko kabako ko inchallah donc i ka kuma ɲɛfɔliw ye a tɛ ban fɔ la oui donc mɔgɔw ka ja ninnu cari sariya kura ko u kan'u kulonkɛ la dɛ u kan'u kulonkɛ an ka kanko fana na
donc denmisɛnninw ka halisa maakɔrɔbaw ka miirina bɛ n'o ka ɲi Oui, an k'o ta dɔ bɛ yen. min ma ɲi an k'o bila Siga t'a la. voilà Inch'Allah. donc u ka problème lamɛnli dabila an ka na ni solution An ka na ni solution. b'aw yɛrɛ fɔ kosɛbɛ. Merci beaucoup Aziz. Maliyɛnw an b'a fɔ aw ye nin tun ye Aziz Traoré de ye an bolo bi i n'a fɔ aw kɛra mɔgɔ caman ye mun bɛ ka an wele ka message caman k'an ka Aziz wele an ye min fɔ aw ye an mago bɛ min na 2000 3000 partage aw ka jija émission ka se k'o sɔrɔ n'o kɛra laɲini ye min ye o bɛ se ka sabati Aziz yɛrɛ fana an tɛna na fama Aziz ma tuguni parce que aw ka weleli tun cayara dɔɔni nka ni Ala sɔnna Aziz an n'a tɛna na fama ɲɔgɔn ma Aziz an b'i yɛrɛ fo ka sabu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la i mana wele wagati o wagati i bɛ fɛn min na i b'o bila ka na o b'a yira i bɛ ka malidenw i b'u ka bila la i bɛ k'i ka dɔnniya bila jamanadenw ka bolo kan dɔnniya bɛ maa caman na nka u bɛ k'a kɛ ka jamana ci i bɛ k'i ka dɔnniya kɛ ka jamana jɔ foli fanba an b'a di i yɛrɛ ma an b'a fɔ aw ye Ala ka an bɛn nin sigi ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalam. Gadan ni ko gadan o bɛ tali kɛ produit la i n'a fɔ café gadan nɔnɔmugu gadan citron gadan fo ka taa se thé gadan ma ale ni lɔgɔti gadan ninnu ye produit ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la société Dramera et Frères maaw fɛ. Ni mɔgɔ min mago bɛ nin produit ninnu na i bɛ se k'i senfa biribiri ka se boutique la mun tɔgɔ ye ko boutique 711 711 ale carilen don Bamako fantan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fana ye société Dramera et Frères maaw ka boutique ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ Alde Bamako kɔnɔna na ni e b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 76 14 19 19 711D sɛbɛnnikɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mètres yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye coye ni ani restaurant Sibi Centers man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ta mun bɛ tali kɛ 76 72 19 19 Kalabankorokaw fo ka taa se Kabalakaw ma aw bɛ se ka aw senfa biribiri ka se Cɛbani fɛn min ye lycée Demba Kanda Keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la coye wala n'i bɛ fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen Banangabugukaw aw fana bɛ se ka 711 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni Banangabugu ta ni o bɛ lycée Ibrahim Mali yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ coyi u ma dan produit gadan dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fo ka taa se nɔnɔmugu bɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fo ka taa se savonw ma deodorant ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min ye mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fo ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit pois nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la. Ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société Dramera et Frères lafiya bulonba. Al Umra be silamɛw kunnafoni k'a be duguta kɛrɛnkɛrɛnni min labɛn san 2022 Umra ogumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bi sen na. Hinjikɛla minnu b'a fɛ ka taa Umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avril kalo tile 4 ka taa bila a tile 18 na san 2022 ko o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 280 na. Minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avril kalo tile 17 ka taa bila mai kalo tile 2 la san 2022 o musakaw bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 2 ani 120 na. Al Umra b'a da silamɛw kulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw bi sen na halisa minnu b'a fɛ ka taa Rajaba kalo o dɔgɔkun labanw duguta la ni o yɛrɛ bolodalen don ka bɛn février kalo tile 22 san 2022 ma. Al Umra be silamɛw fo minnu ye danaya da u kan wa a bi weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taa ni ka segin ɲuman na Saudiya jamana kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan Al Umra ye cakɛda ye min bɛ biyew feere
ye minnu bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caaman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an bɛ visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al Umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 24 24 72 walima 64 28 28 15 66 78 88 68 66 77 51 juru walima 76 15 37 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com